सो सी फर्स्ट हमें जेमिति मु आगरु कहिदिली कि आजिर क्लास टिके लंबा हबो, इट विल बी लॉन्ग क्लास, इट्स लाइक ए मैराथन क्लास। मु ट्राई करबी याकू विदिन 3 to 4 आवर्स भितर कंप्लीट करिया पई। अगेन डिपेंड करूची तमरा रेस्पॉन्स और तमरा पेशेंस लेवल ऊपर। ओके आज की किछि एमती मु सेट करिकि माइंड रे आसीनी कि एतिकिटा केस स्टडी सॉल्व करबी, एतिकी जिंस सॉल्व करबी और तापरे क्लास एंड करबी। सो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि केते समय लागिवो। ठीक अछि, तो एई क्लास रो ऑब्जेक्टिव कोन फास्ट मु तुमको कहि दउची। तो सबटु फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एटा कि आमे एठी केस स्टडी को कंप्लीट करिबा फ्रॉम 0 टू 0 माने स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत आमे कंप्लीट करिबा। जे केस स्टडी केबे त जीवन में गोटे भी सॉल्व करिनी से भी आज क्लास रो कंप्लीट बेनिफिट उठै परिबो आउ निजर प्रिपरेशन को बा निजर केस स्टडी प्रिपेयरनेस को पूरा पीक पर्यंत नेकी जाई परिबो। ठीक अछि, सो दिस इज वन थिंग। सेकंड, जो माने एग्जिस्टिंग अछंती, जो माने ऑलरेडी केस स्टडीज आगरो सॉल्व करी छंती बट बेले बेले तांको इन माने कोन ना इनकम्प्लीट फील वे। ठीक अछि, और समटाइम्स कोन जदी तुमको अधिक टाइम लागुची देन इट विल हेल्प यू। एई थरो केस स्टडी अधिक आसीबार चांसेस अछि। कोन पे धीरे धीरे केस स्टडी नंबर देखुचे इंक्रीज करिवार लागि ओपीएससी। तो मते एमिति फील होची से धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न भलिया कर दबो, आधा केस स्टडी और आधा थ्योरी। सो केस स्टडी ऑब्वियसली केस स्टडी वेटेज माने टिके अधिक होई पारे और मु एक्सपेक्ट करूची जो 5 into 20 मार्कर रहुची एई सब को माने टोटल 5टा ही केस स्टडी कर दबो। ठीक अछि, माने 100 मार्क्स केस स्टडी करिवो, 150 मार्क्स थ्योरी करिवार चांसेस अछि। तो जो माने ऑलरेडी करिच बट इनकम्प्लीट फील होची बा तुमको अधिक टाइम लागुची कि सैटिस्फाई फील होनी तुमको तुमर आंसर लिखि सारला परे तांको डेफिनेटली ई क्लास ता हेल्प करिवो। ओके, और सबटु बेसी इंपोर्टेंट केस स्टडी जदी ठीक वे रे सॉल्व करि जानिबो अधिक रु अधिक मार्क केस स्टडी रे स्कोर करि परिबो। ठीक अछि, आ सबटु बेसी डाउट्स जदी किछि थिबो ना सेटा केस स्टडी सेक्शन रे थाए। तुमको जदी मु कहिबी समान केस स्टडी, लेट्स से केस स्टडी 1 सेई ताकू जदी तुमको 3 थरो लिखिबा पई कहिबी ना तुम 3टा डिफरेंट आंसर लिखिबो। तुमरो फर्स्ट आंसर, तुमरो सेकंड आंसर और तुमरो थर्ड आंसर। लेट्स से मु तुमको 15 डेज रो गैप रे लिखिबा पई कहली 3टा। ए 3टा जाको आंसर जो लिखिबो ना ऑल 3 आंसर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टारगेटिंग मु कोन कहूची। सो बट जदी तम पाखरे गोटे फॉर्मेट अछि, गोटे प्रॉपर फॉर्मेट अछि, देन फर्स्ट ऑफ ऑल केस स्टडी विल बी इजी। बहुत इजीली तमे केस स्टडी को आंसर करि परिबो। नंबर 1 हे गल, देन इट विल बी क्विक। बुझी होची आउ इजी टू ब्रेनस्टॉर्म। प्लस गोटे यूनिफॉर्मिटी रहिबो। गोटे यूनिफॉर्मिटी रहिबो। याको एमिति फॉरवर्ड को हमें एमिति कैलकुलेट करि परिबा बा एमिति अंडरस्टैंड करि परिबा कि सपोज तम पाखरे गोटे रेसिपी अछि गोटे एक्सवाइजेड डिश बनेया पे। लेट्स से यू वांट टू मेक ए डिश, लेट्स से यू वांट टू मेक एनी कोन नबा गोटे, लेट्स से गोटे सपोज यू आर ए कुक एंड यू वांट टू मेक चिकन करी और तम पाखरे गोटे फिक्स्ड रेसिपी अछि। तो तमे भाबो बहुत इजीली 45 मिनिट्स रे बने दी परिबो। बट जणे जदी एक्सपेरिमेंट करिया पई चाहूची यूट्यूब रे किछि टिके देखिबो तापर सेठी चेंजेस करिवो कि धन्य तमे आउजी किछि गोटे नुवा ट्राई करिया पई चाहूचो। सपोज यू वांटेड टू कुक समथिंग कि तमे चाहूचो कि एटा धीरे धीरे एमती करी करी तमे भी जाननो कोन बनौचो आ तमे बनेबा लागिला। एबे सेटा बिगड़ीबार भी चांसेस अछि, टाइम बहुत अधिक लागि जाई पारे। ठीक अछि, तो रिजल्ट बट जो रेसिपी तमरो ऑलरेडी परफेक्ट अछि, जो फॉर्मेट रे तमरो सब जिंस रेडी हिगे अछि, सेही वे रे जदी केस स्टडी भी लिखिबो ना तुमको देखिबो सेम ही हबो
किछि जण जदि देखिबो एबे रिसेंटली किछि जणकर कॉपी डबल डबल चेक हो जाइछि, किछि जण कॉपी डबल डबल चेक हो जाइछि बिकॉज़ किछि जण सेही सेम कॉपी दी दी थर सेंड कर देइथिले। तो देखिबो एई हाफ मार्क काठी काहर की 0.5 मार्क्स भी एपट सेपट हेनी माने पूरा एग्जैक्ट आसी दी थर कॉपी चेकिंग रे बिकॉज़ आमे जेतले कॉपी चेकिंग करछु वी हैव डेवलप्ड ए प्रॉपर फॉर्मेट। आमे गोटे फॉर्मेट डिसाइड करिछु ओ सेही फॉर्मेट वे रे ही चेक करछु। इवन इफ अलगा फैकल्टी भी चेक करूछंती सेही 1 मार्क 2 मार्क और मैक्सिमम 3 मार्क्स रो ही डिफरेंस आछी। बहुत अधिक डिफरेंस आसुनी तमरो मार्किंग रे जदि अलगा अलगा फैकल्टी भी चेक कले। ठीक अछि। सो फॉर्मेट इज इंपोर्टेंट। ଆଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିହବ ସୋ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡା ବି ଏଠି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଲ କହିଲି ଏଇ କ୍ଲାସ ର ଟୁ ଡେଭଲପ ଏ ଫର୍ମାଟ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମାଟ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କହିଥିଲି କି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ କଣ ଲେଖିବା ଜଷ୍ଟ ତାର ବ୍ରିଫ ଆଇडिया କି କୋଉ ଆଇडिया ବା କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ସେଇ पर्टिकुलर କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଟା ବେସ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଏତିକି। ହଁ ଏବେ ମୁଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ମାଟ କୁ ଆସିବି ବଟ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କଣ ଥାଏ ଆଜି ଗୋଟେ ତମକୁ କିଛି ନୋट्स ବି ଦେଇଥିଲି ଓके आई थिंक 17 पेजेस ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବ୍ରିଫଲି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍पल्स ଗୁଡା ଅଛି मे बी बहुत सारा एग्जांपल ତମ ପାଖରେ ଅଲରେडी ଥାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ସେଠି କିଛି ରେଡିମେଡ ଫର୍ମାଟ ଥିଲା ମେରିଟ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଡିମେରିଟ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ କିଛି ଇଥିକାଲ ଡିଲେମା ଅଛି ପଚରା ଯାଇଛି ତ ଇଥିକାଲ କନସର୍ନ ଇଥିକାଲ ଡିଲେମା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ସେଠି ମୁଁ ମେନସନ କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏପାର୍ଟ ତାକୁ ଅଲଗା ସାଇଡରେ ରଖ ବଟ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ଭଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କଣ ଥିବା କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ 2 କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ କରିଛି କହିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ stakeholder, stake holders all stakeholders ଆଉ ଏଇଟା କରିବାର ସବୁଠୁ ଇଜି ରାସ୍ତା କଣ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଡ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍सକୁ ଲେଖିଦିଅ ଯାହା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ଆଡ୍ରେସ କରିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ 3-4ଟା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁ ବା ଆମର କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଲେଖୁ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଭୁଲିଯିବା ଯଦି ଭୁଲି ଗଲୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେयर ଇଜ ଏ ଲେକ୍ୟୁନା ଇନ୍ ୟୋର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଠିକ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ସଲ୍ଭ କରିନ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି और ସେଇଟା ଶୋ କରେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ କୁ ବୁଝି ହଉଛି ସୋ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ଯୋଉ ଦିଟା କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଥିବ ଦିଟା ଯାକ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ ମେ ବି ବୋଥ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆଉ मेजोरिटी केस रे 90% केस रे एइटा ହେଇପାରେ मैक्सिमम चांसेस अच्छी सो हियर इंपोर्टेंस कहार आसी जाए जस्टिफिकेशन रो देन जदि कहार इंपोर्टेंस आसी देन इट विल बी ऑफ जस्टिफिकेशन हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर एक्शन ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କେମିତି କରାଯାଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ବି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା କେମିତି କିଛି ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରିରେ କଣ କଣ ଅଛି
deontology, teleology, हम्म virtue ethics, utilitarianism. वर्च्यू एथिक्स या यूटिलिटेरियनिज्म ठीक अछि एटा तो गोटे नॉर्मेटिव थ्योरी हे गला आउ केमिति बाय फिलोसोफर्स फिलोसोफर्स रे किए अछंती जैन हे गले बुद्ध हे गले ओके चाणक्य कबीर तापरे रिलीजन एतिकी एलाबोरेट ना तुमको कोठी मिलिबनी सो टिके भलकी ध्यान दियो आउ एतिकी लिमिटेड जिंस पढ़ी कि थरे केस स्टडी लिखिबा पई ट्राई करो तुमको जो इनकम्प्लीटनेस फील होची ना देखियो से इनकम्प्लीटनेस कोडे दूर जिवो केस स्टडी लिखी कि तमे निजे भी बहुत सैटिस्फाइड फील करिवो आर यू गेटिंग सो रिलीजन रे कोन अछि हिंदुइज्म रे अछि गीता ठीक अछि देन क्रिश्चियनिटी रे कोन अछि सॉरी गोल्डन तो नहीं एठी अछि 10 कमांडमेंट्स की कोन अछि ना लेखिबा पई कहूची तुमको एतिकी जिंस दरकार नहीं मु बस गोटे एलाबोरेट करके पढौची सेति पे कहूची यू डू नॉट नीड ईच एंड एवरीथिंग टू जस्टिफाई योर एक्शन ठीक अछि सेमिति इस्लाम ओके तो एमिति रिलीजन अछि देन वी हैव लीडर्स एबे लीडर्स से की अछंती गांधी जी तो निजे गोटे बड़ फिलोसोफर ओके और तांकर गुडाई जिंस अछि कोन अछि Talisman, टालिस्मैन बहुत अधिक तुमको हेल्प करिवो टालिस्मैन सब जाय रे करिवोनी बट यस हेल्प करिवो बहुत आउ कोन अछि सेवन सिन नॉन वायलेंस Sarvodaya, ठीक अछि सो एटा गांधीकर हे गला तापरे आहुरी काहर भी एक्शन जेमती सावरकरकर रही पार तमे सुभाष चंद्र बोस कर नहीं पार ओके तमे विवेकानंदଙ୍କର नहीं पार जति तुमको जदि ह्यूमैनिटी को बहुत आगो को बा बहुत ऊपर देखेबार अछि ऑब्वियसली तुम कांट तो नहीं पारिबो बट विवेकानंद जने एमिति फिलोसोफर जे कि ह्यूमैनिटी को सबुठु ऊपर रखिथिले विवेकानंद ह्यूमैनिटी को सबुठु ऊपर रखिथिले तांका पई मनीष ही भगवान थिला ओके सो बोस ही गला कि ए जिंस बोस को एक्चुअली करेज पे नहीं पारिबो जो करेज ऑफ कन्विक्शन ना सेटा बोस को नहीं पारिबो से स्टार्टिंग रो बहुत श्योर थिले कि केमिति एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिली पारिबो से कहा सहित एते इन्फ्लुएंस हो नथिले इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन आउट ऑफ रेस्पेक्ट आउट ऑफ एज गांधी जी को समस्त रेस्पेक्ट करूथिले सिना बट डीप डाउन एंटायर यूथ बोस को सपोर्ट रही थिले मु तो गोटे कथा कहूची एक्चुअली तुमको लागुथबो कि बोस को फॉलोअर गांधी को फॉलोअर ठू बहुत माने कौन कि कम बोली बट मु तुमको गोटे कथा कहूची मु जति रैली करबा पई डाकिबी केते जण बाहरिबे आ युद्ध लढिया पई जे डाकिबी केते जण बाहरिबे जस्ट इमेजिन रैली करबा पई तो केते किछि भी बाहरी जिवे लोक आर यू गेटिंग युद्ध करबा पई केते जण बाहरिबे केते हार्डकोर फॉलोअर हेले जाई जणे तार जीवन भी देबा पई रेडी हे जिवो सो दैट वाज द बोस रैली करबा पई प्रोटेस्ट करबा पई
पूरा संसार डाकिले पळेଇ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଟିଫିନ ଦବ ଲୋକ ଆସିକି ଭିଡ ବନେଇବେ। ବୁଝି ହଉଛି? ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଲୋକାଲ ଲିଡର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ମିଟିଂ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆସିକି ଲୋକ ଏତିକି ଭିଡ ଜମିଯିବେ, ଲୋକ ଗାଡିରେ ଭଡା କରିକି ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦିଆଯାଏ। 50,000 ଲୋକ ଏତେ ବଡ ଫିଲ୍ଡ ଆସିକି ଜମା ହେଇଯିବେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଇବା ବି ପଛେ ପାଇବେନି ସେମାନେ, ସେଠିକି ବାଡିଆ ପିଟା ହେବେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ବଟ୍ ଚାଲ ଟିକେ ଡାକିକି ଦେଖିଲ ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନ କୁ ତାର ଲାଇଫ ଲେ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ ଯଦି କରିପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦ ବୋସ୍। ସୋ ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ ମି ନଟ୍ ଡାଇଗ୍ରେସ୍। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଠିକ ଅଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିଡର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଲି, କଣ ଛାଡିଲି? ଆୱାର ଏପିକ୍ସ। ଏପିକ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଏତେ ମାନେ କଣ କି ଏତେ ରିଲେଟ ହୁଏନି, ବଟ୍ ଯଦି କରିପାରିବ ଭଲ କଥା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା, ଲିଗାଲ କିଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। କେତେ ସାରା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ, ଯେତିକି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖୁଥାଅ, ଓକେ? କଣ ପାଇଁ ଭୁଲଯିବ ନହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଅ କି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏକ୍ସନ, କିଛି ବି ଏକ୍ସନ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବି ୱିଥ୍ ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରିରୁ ଗୋଟେ। ଓବିୟସଲି ତମେ କୋଉ ବି ଏକ୍ସନ ନିଅ, କୋଉ ବି ସିଚୁଏସନରେ କୋଉ ତ ଗୋଟେ ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କେହି ନ ଆସିଲେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଇଥିକ୍ସ ତ ଆସି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଇଥିକ୍ସ ସହିତ ଡିଓଣ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନିଜମ, ବେଳେ ବେଳେ ତ ବୋଥ ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସନରେ ବୋଥ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଫିଲୋସଫର, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ, ଚାଣକ୍ୟ, ଯଦି ସେଟା ନନ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ତ ତମେ କଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ନେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଏଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଇଥିକ୍ସକୁ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଏଲାବୋରେଟ କରିବି। ଏଠି ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଅଛି କଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ମିନ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେପ ଥିବ, ବଟ୍ ତମେ ଦିଟା ଭିତରୁ ଦିଟାକୁ ଏଭଏଡ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପାଥ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତ ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ ନା, ଏମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କର। ଏବେ ରାମାୟଣରେ ତମେ ରାମଙ୍କର କିଛି ବି ଲର୍ଡ ରାମଙ୍କର କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ ଅଛି, ବା କୋଉ ୱେରେ ସେ ଇଥିକାଲ ଡିଲେମା ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମହାଭାରତରେ। ଠିକ ଅଛି, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଇଗଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୋଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କହୁନି କି ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର, କି ଗୀତାର ହେଇଗଲା କୋଉ କୋଟେସନ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଇସଲାମର ବ୍ରଦରହୁଡ ହେଇଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଅର ସମ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ସିଓର କନଫର୍ମ କରେଇବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଲିସମ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ତମକୁ ବାସ୍ 4-5ଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, 4ରୁ 5ଟା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଠିକରେ କରିଦେଲ ନା, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏନଫ୍। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ସ୍କୋପ ନଥାଏ, ତ 3ଟା ବି କରିଦେଲ ତ ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ ହେଇକି ଅଛି, କିଏ କହିବ କି ମାନେ କି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟସ ମିଳୁନି କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ ତାର ଏକ୍ସନ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜଣ କପିରେ ଦେଖିଛି କି ତମେ ଠିକରେ ମାନେ ଫରଗେଟ ଆବାଉଟ ଠିକରେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ୟୁର ଏକ୍ସନ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତମେ ବାସ୍ କଣ କି ଠିକ ୱେ ବା ଠିକ ରାସ୍ତା ନେଇଗଲେ ତମର ଏନ୍ସର ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାପେନ୍। ଠିକ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କେସରେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏ। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆସିବା କଥା, ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସନ ଆସିବା କଥା, ଯୋଉଟା କି ମେଜୋରିଟି କେସେସରେ 99% କେସେସରେ ତମକୁ ଆସିଥିବ, ବା ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସନ କଣ ହବ। ଡିଫିକଲ୍ଟି କୋଉଠି ହୁଏ? ଜଷ୍ଟିଫିକେସନରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଫର୍ମାଟ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଫର୍ମାଟ।
एबे गोटे भल फॉर्मेट केस स्टडी लिखिबार गोटे भल फॉर्मेट काहाकू कहबी when should I say that this particular format is good? So यार किछिटा रूल अछि फर्स्ट ऑफ ऑल कोन it should be simple and easy to understand ठीक अछि informative थिबा कथा डिमांड क्वेश्चन जो डिमांड अछि it should be fully addressed ठीक अछि देन प्रॉपर वे रे ताकू कोन बॉक्स आउ अंडरलाइनिंग केमिति हाइलाइट करबा तो प्रॉपर हाइलाइट हवा कथा तो हाइलाइट दीटा वे रे करा जाए और अंडरलाइन ठीक अछि तापर आ गोटे जिंस अछि फिगर डायग्राम ठीक अछि गोटे फॉर्मेट रे एई सब जिंस डेफिनेटली रहिबा कथा आ हाइलाइट whether you are putting it in inside a square box or underline doesn't matter but highlight करिवार गोल कोन थाए कि instead of reading the whole content मते मु जदी मो पाखरे समय नै मु बस लेट्स से 10 टा वर्ड पढिबा पई चाहूची तो को 10 टा वर्ड से पर्टिकुलर गोटे पेज रे तमे देखैबो जो 10 टा वर्ड देखि कि मते एटा सैटिस्फैक्शन मिल जिवो कि यू नो द कंटेंट आ एई 10 टा जोटा तुम अंडरलाइन करिवो और लेट्स से स्क्वायर बॉक्स रखिवो ए 10 टा कोन हबा कथा इट शुड बी को कीवर्ड हबा कथा जेमिति को लेट्स से को पर्टिकुलर नॉर्मेटिव एथिक्स थ्योरी हे गला कि आउ कोन हे गला ए सब जिंस हबा कथा ठीक अछि हेडिंग एंड सब हेडिंग तो डेफिनेटली हबा कथा ठीक अछि गोटे पेज है ना बहुत अधिक अंडरलाइन करिवो जदी बहुत ही मेसी देखा जाए बहुत ही बेकार देखा जाए बहुत सारा अंडरलाइन करबानी इज इट ओके लिमिटेड अंडरलाइन कले भी काम हेई जिवो ना सो गोटे फॉर्मेट गोटे गुड फॉर्मेट रो एई सब कैरेक्टरिस्टिक थाए तो मु को फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करूची एबे डिफरेंट क्वेश्चन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट थाए बट गोटे बेसिक फॉर्मेट अछि कोन फॉर्मेट फर्स्ट हला जेमिति मु कहे सबुठु मार्जिन टू मार्जिन गोटे इंट्रो रहिबो ब्रीफ इंट्रो ठीक अछि तापर रहिबो स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर आइदर तमे एमिति लिखि परिबो स्टेक होल्डर और तमे एमिति लिखि परिबो डजंट मैटर केमिति लिखुचो जो वे रे प्रेजेंट कले भी चलिबो एमिति करि परिबो गोटे एमिति फिगर रे कर दबो आ गोटे नॉर्मली कर दबो ठीक अछि एइटा देखो बहुत अधिक ना प्रेजेंटेशन रे बहुत अधिक जदी क्रिएटिविटी यूज करिया पे ट्राई करूचो तो आगरु करिकि जाओ एग्जाम हॉल रे जदी सेठी ऑन द स्पॉट किछि क्रिएटिविटी करिया पे ट्राई करिवो ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग बिकॉज़ एते बड़ बड़ केस स्टडी पढिबो एनालाइज करिवो तापर आंसर भी लिखिबार अछि बुझी होछि ना तो तुमको टाइम होबोनी तो टाइम जदी चाहूचो हौ भलकी आ ठीक भाबरे सब क्वेश्चन माने क्वेश्चन से जस्टिस करि पारो सो फर्स्ट ऑफ ऑल तम माइंड सेट फॉर्मेट रहिबा कथा किछि एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करिवार अछि कि तमे सपोज चाहूचो को गोटे पर्टिकुलर जिंस को अलगा वे लिखिबा पई वेल एंड गुड परफेक्टली फाइन बट प्रैक्टिस करो से सब जिंस आगरु मॉक से लिखि कि जाओ एटलीस्ट गोटे टेस्ट तो लेखो सेई वे रे एमिति नै कि एग्जाम रा 2 दिन पूर्व तुमको गोटे टपस कॉपी मिली गला और तुमको लागुची अरे एमिति तो करथिले भलो हिथांदा एंड सडनली यू हैव चेंज्ड योर अप्रोच एंड योर फॉर्मेट जदि सेमिति करिवो यू विल बी द मोस्ट कोन डम्बेस्ट पर्सन तमे किछिटा माने यू नो बेसिकली तमे तमरा डमनेस सेठी शो करछो जदि तमे सेही काम करछो सो आई होप सेमिति करिबानी तो एति की तो फिक्स अछि
इंट्रो आउ स्टेक होल्डर लिखिबा फिक्स अछि इवन इफ दे हैवंट आस्क्ड मी आई विल राइट द स्टेक होल्डर केते समय लागिबो केतेटा वर्ड लिखिबार अछि गोटे स्टेक होल्डर आउ जदि पांचटा थिबो त टोटल 6 वर्ड दरकार मते लिखिबार कोन मु 6टा वर्ड एक्स्ट्रा लिखि परिबिनी तापर मोर आराम रे स्पेस भी तो एतिकी जाउची बुझी होची आउ इंट्रो इंट्रो बहुत ही सिंपल लिखिबो और बहुत ही टू द पॉइंट लिखिबो इंट्रो रे बहुत किछि एपट सेपट लिखिबोनी को डाटा फैक्ट्स ठीक अछि को छोटो मोटो डाटा अछि जोटा डायरेक्टली रिलेटेड अछि आनी लिखिबी जबरदस्ती को डाटा पुरेबा दरकार नै बु केस स्टडी किछि ना किछि गोटे पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर बना हे कि थाए सेही टॉपिक को एठी लिखिबार अछि कि दिस और above case study pertains to related to or highlights the issue of और किछि एमती को भी टॉपिक थिबो तो सेही टॉपिक लिखि देबा तापरे ठीक अछि आ मते हार्डली अगेन 30 वर्ड्स गोटे केस स्टडी रो इंट्रो 30 वर्ड सफिशिएंट छोटो रु छोटो लेख जदि दीटा पैराग्राफ लिखुछ ना गोटे मेन इंट्रो और तापरे कनेक्टिंग इंट्रो किछि यूजलेस काम एटा खास करी केस स्टडी रे इंट्रो रो एते भी बेसी रोल न थाए केस स्टडी रे सो बस क्वेश्चन को ऊपर अछि माने इंट्रो पढिला पर एतिकी जणा पड़ जिबा कथा कि तमे एक्चुअली केस स्टडी ता पढिछ और बुझिछ बोलकी दैट इज द रोल ऑफ इंट्रो ठीक अछि ना एबे आगो को कोन हबो आगो को जहा हबो ना एबे डिमांड ऊपर डिपेंड करूची आगर फॉर्मेट कोन हबो सपोज किछिटा क्वेश्चन कोन डिमांड डायरेक्ट तापर थिबो कोन थिबो व्हाट आर द इथिकल इश्यू इन्वॉल्वड तापर सेकंड बिट रे कोन थिबो द डिफरेंट solutions or different ways or कौन लेट्स से डिफरेंट कौन को भी सिचुएशन अछि ना से सिचुएशन कौन था डिफरेंट डिफरेंट रास्ता थिबा तम पाखरे सो एटा को हाइथो कंपेयर द डिफरेंट solution that is in your hand इरेस with respect to its merits and demerits तो एमिति गोटे इथिकल इश्यू हे गला और गोटे मेरिट और डिमेरिट वाला और अवेलेबल ऑप्शन एटा थिबो तापर 3 नंबर रे कोन थिबो question is correct according to you एटा गोटे फॉर्मेट এই ফরম্যাট রে ক্লিয়ারলি তিনটা জিনিস এভয়েড ଅଛି ଏମିତି ଭାବିବ କି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କୁ ପଢିବା ଆଉ ବାସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏତିକି ଲେଖିବା 5 ମାର୍କ ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା 5 ମାର୍କ ତମକୁ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ତମେ ଯଦି ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ କି କୋଉ ଜିନିଷ ଯଦି ଟିକେ ଗୋଟେ ପେଜ ଅଧିକ ହେଲା ତ ବି ଚଳିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଦେଇଛ ୱେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବୁଝି ହଉଛି ନା କଣ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିଛ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କେବେ ସଲ୍ଭ କରିଛ କି ପଢିଛ ଦେଖିବ ଏମିତି ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନ ଏଇଟା ବହୁତ କମନ କ୍वेଶ୍ଚନ ନା ନାହିଁ ମତେ କହିଲ what are the ethical issue involved what are the different options available and compare them or with its merits and demerits ତାପରେ correct option କଣ ଏତିକି ତ ଥାଏ କି ଆଉ କଣ ଥାଏ ଏତିକି ଥାଏ ନା Yes, sir. ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ କଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଇଡିଆଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ର ଫର୍ମାଟ ଗୁଡା ବି ନେଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ର क्वेश्चन गुला देखिकी ही मु फॉर्मेट रो कैटेगरी सिलेक्ट करछि ठीक अछि ओपीएससी पाखरे एतिकी हम पाखरे एतिकी केस स्टडी नहीं ओपीएससी रे सो आई हैव टू लुक द ओपीएससी साइट ताहले सेकंड देखिबा एबे सेकंड रे कोन थाए देखो एठी आउ गोटे जिंस भी आसी पारे मु सेटा लेखिनी तुमको स्टेक होल्डर्स माने भी आइडेंटिफाई करिया पे एठी आसी जाई थाई पारे तो एटा एक गोटे मेथड रे ही पळै जिवो सेकंड रे कोन थिबो तुमको ऑप्शन दे दिथिबो ठीक अछि लेट्स से चारटा पांचटा ऑप्शन दे दिथिबो 3 to 4 ऑप्शंस
ଆଉ ତାର ମେରିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆଉ ତାର ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କଣ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି, and then you have to choose correct option according to you. ଏତିକି କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ଏତିକି? Yes, sir. ବାସ୍। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ କେସରେ ଦେଖ ଯାହା ବି କହୁଛି ନା ଏଇ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ତ ଏମିତି ଭାବ ତମକୁ ୟୁପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି 70% or 60 to 70% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଖାପାଖି ଏଗେନ୍ 20% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 10% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଥର୍ଡ এটা 10% क्वेश्चन पाखापाखि ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସେ। ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଣ? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ତମକୁ ସେ କେସ୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ କି କିଛି ଏମିତି ପଚାରିବ କି କଣ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ ହବା କଥା, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବେଟର ହବା କଥା, କି ନହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମକୁ କହିବ କି ଜଷ୍ଟିଫାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଥିବ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଯିଏ କି ତମେ ଥିବ, ମେ ବି ତମକୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଥିବ କି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଡିଏମ୍, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଏସପି, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଚିଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର, ଏଇ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ କି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଥର୍ଡ ପର୍ସନ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେସଟା, ଆଉ କୁହାଯାଇଥିବ କି ସେଇ ପର୍ସନ ଯୋଉ କାମ କଲା ସେଇଟା ଠିକ କଲା କି ଭୁଲ କଲା, ଯଦି ଠିକ କଲା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର କେମିତି ଠିକ କଲା ବା କଣ ପାଇଁ ଠିକ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ। ସେକେଣ୍ଡ, ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ। ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ? ରାଇଟ୍ ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ସନ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିବ, ଲେଟ୍ସ ସେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫିମେଲ, ଆଉ ତମ ସହିତ ଲେଟ୍ସ ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଲିଗାଲ options available to you, ଏମିତି। so write what are the options available to you। ଠିକ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଓରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଓରି କଣ କରିବ? suggest measures so that ଏମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ସ ସେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଗଡବଡ କଣ ପାଇଁ ନ ହବ, so that's why suggest measures and policy changes so that କି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅନିୟମିତତା କୁହାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଲେଟ୍ସ ସେ କିଛି ଡିଲେମା ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ମୂଳରୁ ହିଁ ନଥିବ। ସୋ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ମେଜର୍ସ ଫର ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଲେଟ୍ସ ସେ ତମେ ଯଦି ଜୁନିୟର ଅଫିସର, ତ ତମକୁ ଏଇଟା ପଚରାଯିବ କି ତମେ ତମର ସିନିୟର ବା ତମର ଉପର ଲେଭେଲକୁ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପଲିସି ଲେଭେଲରେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଥିଓରି ବେସ୍। ତମେ ପୁରା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଢ, ୟୁପିଏସସି ରେ ଯେତିକି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆସିଛି, ଯାହା ଆସିଛି ସବୁ ପଢ। ତମକୁ ଏଇ ତିନିଟା ଛାଡିଦେଲେ ନା ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଯାହାର ଯେତିକି ଆସେ ବୋଲି କହିଛି ସେମିତି ହିଁ ଆସିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସେ। 60 to 70% ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। What are the stakeholders? What are the ethical issues involved? Ethical issues involved ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଗୋଟେ ପପୁଲାର। ମୁଁ ତ ଏମିତି କହୁଛି, ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି 50ଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସଲ୍ଭ କରିବ ନା, 49ଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ତମକୁ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ ବୋଲି ପଚାରି ହିଁ ଥିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ କି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଲିମିଟେଡ ଅଛି। ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଲେଖିବା ବହୁତ ଇଜି। ବେଟର ୱେରେ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିବା ବହୁତ ଇଜି। ସେମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ, ବଟ୍ ଠିକ ୱାର୍ଡିଂ, ପ୍ରପର କି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିକି।
ଯେମିତି professional ethics versus personal ethics. These are ethical issues or ethical dilemma. ତ ଏମିତି ପ୍ରପର କିୱାର୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ, ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କଣ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, କୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣି ତ ପାରୁଥିବ ବଟ୍ ମେନସନ କରିପାରିବନି। Are you getting? You will not be able to mention. ଠିକ ଅଛି ଏତିକି। now let us come to format। ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ଏତିକି ଯୋଉ ଦିଟା କହିଲି ଏଇଟା ସମାନ ହିଁ ହବ for all, ସେମ୍ ହିଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ବୁଝି ହେଲା? ଫଲୋ କରୁଛ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ କହୁଛି, ଯେମିତି କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ କରି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 60 ରୁ 70% କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସେ, ତ ଏବେ କେମିତି କରିବି, ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଲେଖି ସାରିଲି, ତ ତାପରେ ସିଧା ମୁଁ ଦେବି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ, ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦେଲି, ତଳେ ଲେଖିଦେବି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ କଣ କଣ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ merit and demerit, first of all maybe तुमको पचाथिबो what are the different options available in front of you, तो तमे तापरे different option available in front of me कहि कि तापरे लिखिबो सेही हेडिंग रे। जदि कहितबो also write its merit and demerit, तो कोन लिखिबो different options available to me, हेडिंग दबो हला, different options available to me, हेडिंग दिया गला, तापरे ऑप्शन 1 लिखिलो सेटा, तार मेरिट डिमेरिट लिखा है गला, देन ऑप्शन 2 लिखिलो, ठीक अछि, देन मेरिट डिमेरिट लिखा है गला, सेमिति ऑप्शन 3 लिखिलो एंड देन मेरिट डिमेरिट लिखा है गला। जदि से माने तीनटा कि चारटा ऑप्शन देइछंती, जदि से माने तीनटा कि चारटा ऑप्शन देइछंती आ तापर मेरिट डिमेरिट लिखिबा पई कहिछंती, तो सबल मन रखितो मेरिट डिमेरिट सब ऑप्शन लिखिबा माने भाबो तमे ऑलरेडी गोटे 20 मार्कर क्वेश्चन ही लिखि देउछ जदि चारटा ऑप्शन मेरिट डिमेरिट लिखिबा, बट सपोज से माने कोन कोन ऑप्शन अवेलेबल अछि बोली कहिछंती, तो मैक्सिमम तीनटा, मु तो कहूची दुईटा, सो 2 ରୁ 3ଟା ही लिखिबो, 5टा ऑप्शन अवेलेबल अछि बोली लिखिबोनी, बिकॉज से जदि एइटा कहिथिबे तुमको कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तमे जदि 5टा ऑप्शन लिखिछ तो 5टा ऑप्शन मेरिट और डिमेरिट तुमको लिखिबा पई पड़िबो। एई जिंस सेते बेले एक्चुअली जणा पड़े जेतेले तमे एक्चुअली टेस्ट माने डिफरेंट टेस्ट देलो और तापर सेठी तेतेले केस स्टडी सॉल्व करलो ना, सेतेले एई डिफिकल्टीज आसे। लिखिला बेले 5टा लिखि दिछो, 5टा ऑप्शन ठीक अछि, टिके टिके मॉडिफाई करिक 5टा लिखि दिछो, ये 5टार मेरिट डिमेरिट लिखिला बेले को भी ऑप्शन रो मेरिट डिमेरिट ठीक रे लिखि पारनो, बिकॉज यार मेरिट और यार मेरिट क्लास करथबो सेम थिबो, कोन पे तमे टिके टिके चेंजेस करिक ऑप्शन लिखि जाओ ना, बुझी होउची ना नै, एई जिंस एई जो पर्टिकुलर एबे जिंस कहली ना, एई जिंस बहुत कम लोक बुझी परिबे और सेमाने ही बुझी परिबे जे एक्चुअल रे किछि नहले 5-10 टा माने मॉक टेस्ट सॉल्व करिसंती, माने 5-10 टा केस स्टडी सॉल्व करिसंती, नहले बुझी परिबेनी, तांग लागिबो एटा कोन कहा जाउची बोली, टाइम ही होबनी, जगह ही हुएनी, 4 पेज रे हबो ही नै, और टाइम भी हबनी, और तुम पाखरे टाइम भी एतिकी नथिबो एग्जाम रे, देखिबो समय और 20 मिनिट थिबो, और आहुरी बेले बेले एमती हेई पारे कि आहुरी 2टा केस स्टडी बाकी थिबो, कि लेट्स से गोटे केस स्टडी भी बाकी अछि पूरा बिल्कुल तमे टच ही करिनो, आ 15 मिनिट अछि, से 15 मिनिट रे तमे जदि खाली कोन कोन ऑप्शन अछि जदि अवेलेबल ऑप्शन कोन भाबिबा पई वेस्ट कर दलो ना, और तार मेरिट डिमेरिट रे राइट कोर्स ऑफ एक्शन लिखिला बेलको समय हबनी। बिलीव मी, ई जिंस तमे जदि रिलेट करि पारनो ना, तमे केबे टाइमली बसी कि माने केस स्टडी सॉल्व करिनो, गोटे एफएलटी इथिक्स तमे सॉल्व करिनो, तमे जदि मोर एई कथा बा एई जो स्टेटमेंट रो इंपोर्टेंस होई तमे बुझी पारनो, बिलीव मी कि तमे ठीक रे सॉल्व करिनो, जदि सॉल्व करिथांदा तमे एटा 100% बुझी पारथुबो, बुझी होउची ना। सो तो जेते बेले भी तुमको पचरा जाइछि कि व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन, आई विल रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू 2 और 3, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जदि क्वेश्चन रे 4टा बिट अछि और सेकंड बिट रे जदि कहिछि व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मु 2टारो अधिक जीबी ही नाही,
बिकज आहरी दीटा सब मते से क्वेश्चन रे सब पॉइंट बाकी अछि ना तळे, तो शीघ्र एटा सारले सिना से पटकू जीवी। बुझी होची ना। सो मु लिखिबी ओनली दुईटा, आ दुईटा जोटा लिखिथिबी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखिथिबी, माने गोटे ऑप्शन आर ऑप्शन टू पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट थिबा। बुझी होची कोन कहूची, पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट थिबा। आर गेटिंग मु कोन कहूची, दुईटा रो अधिक बिल्कुल भी लिखिबिनी। ठीक अछि, तो एटा हला डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। तापर जदि थिबो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। एबे देखो, एबे जणे नुआ पिला एटा भाबिबो कि एबे ई हेडिंग रे करेक्ट ऑप्शन कोन लिखिबो, कि जदि लिखिबो ताको कोन करिवो, कि खाली करेक्ट ऑप्शन लिखिकी छाडी दबो कि करेक्ट ऑप्शन लिखि कंक्लूजन लिखि देले हेजिवो कि ना। एठी आ गोटे हिडन जिंस लुचिकी रहिची, जो जिंस को जो जिंस डायरेक्टली एक्सप्रेस करा हेनी क्वेश्चन रो डिमांड रे जो जिंस लुचिकी रहिची, सेटा ले जस्टिफिकेशन कोन। तमे एमिति लिखिबो, आई विल चूज ऑप्शन, लेट्स से ऑप्शन 1, बिकॉज एटा हे गला तमरो नेक्स्ट हेडिंग। तापर जस्टिफाई करबा स्टार्ट करिवो। ठीक अछि, जदि सपोज तीनटा ही ऑप्शन अछि और तमे जहा सब लिखिच ऑलरेडी तो लिखिलो, बट क्वेश्चन ऑफ फोकस धरनियो अधिक या ऊपर अछि, तमरो राइट कोर्स ऑफ एक्शन कोन होबा कथा। जदि राइट कोर्स ऑफ एक्शन किछि जहा तो से देइछन्ती, जहा भी ऑप्शन रे हम चूज करले सेटा ठीक अछि। ए जिंस बहुत सुपरफिशियल लागुथबो तुमको, बिकॉज एबे मु कहूची ना जतले सॉल्व करबी गोटे एग्जांपल नै कि इट विल बी वेरी इजी। ठीक अछि, मु डिटेल रे सॉल्व करबी, इट विल टेक टाइम, आई विल टेक इवन 30 मिनिट्स 35 मिनिट्स लागि पारे गोटे क्वेश्चन, बट आई विल डू दैट। गोटे क्वेश्चन पूरा इन डेप्थ इन डिटेल रे सॉल्व करबी। ठीक अछि, तो एठी मु जस्टिफाई करली, तापर मु आ गोटे जिंस लिखि परिबी, आई विल टेक फॉलोइंग एडिशनल स्टेप्स, और तापर पुनी एडिशनल स्टेप्स। कोन पे एडिशनल लिखुची, बिकॉज मु तो एजाए एई एडिशनल स्टेप सेही जिंस जोटा कि मते शो करिवो कि मु आउ कोन जिंस एमिति अछि जोटा एक्चुअली क्वेश्चन रे मेंशन हेइनी, बट आई नो और जो जिंस मु करि पारिबी सॉल्व। तो एटा तो हला जस्टिफिकेशन, बट ए जस्टिफिकेशन को आहुरी स्ट्रेंथ दिए एडिशनल एक्शन। जेमिति सपोज गोटे पर्सन को गोटे एग्जांपल नबा, गोटे पर्सन को लेट्स से राशन मिललानी बिकॉज तार कोन आधार कार्ड नथिला, तो तमे कहलो कि मु राशन देबिनी बोली, तो तापर जस्टिफाई करिवो रूल ऑफ लॉ अफेल्ड हेची एठी। ओके, और जो जिनसा करेक्ट करे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स लेट्स से हे गला, कि किछि भी जिनसा अछि लीगल हे गला, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करूची। ओके, इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, ऑब्वियसली सेही जिनसा हेई परिबो। बुझी होची ना नहीं, तो सेही जिनसा लिखि परिबा। बट एठी जो लिखिबो ना एडिशनल स्टेप्स, तो एठी लिखि परिबो कि जो जो जणों को तमे एठी ए ऑप्शन चूज करथिलो कि ताकू मु राशन देबिनी बोली, ए एडिशनल स्टेप रे लिखिबो कि आई विल एक्सटेंड द फूड ग्रेन बाय हेल्प ऑफ एनी ग्रांट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि को डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कीम अछि कि अलगा को स्कीम अछि, आई विल सर्च सेही जिंस। तापरे मु फास्ट ट्रैक बेसिस रे तार आधार कार्ड बनैबार अरेंजमेंट करेबी। फास्ट तो इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करिवो, केमिति सॉल्व करि परिबो, ताकू फूड ग्रेन सिना सेही पर्टिकुलर पीडीएस शॉप रो देई परिबोनी, बट किछि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे तो किछि वेलफेयर फंड थिबो, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड, से डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड, से डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड थू फंड को यूज करिकि ताकू फूड ग्रेन प्रोवाइड करिबी। ताकू फूड ग्रेन ही दरकार थिला ना, तो लॉ भी अफेल्ड हैला, आउ सेही पर्टिकुलर पर्सन रो डेथ भी हलानी। बुझी होची, तापरे तार आधार कार्ड बनेबी। सब बेले तो मु ताकू वेलफेयर फंड देई परिबिनी,
तो तार आधार कार्ड भी बनेबी प्लस से एका थिला डेस्टिट्यूट थिला तो ता पे ओल्ड एज होम यार अरेंजमेंट भी करी देख एमिति नुह कि जिनस तुम लेखुन ये जिनस तुम लेखुच बट कोठी लेखुच घांटी की लेखुच ये भितर व्हाट आई वांट योर आंसर टू बी एकदम सिंपल हेबा कथा एकदम क्लियरली कन्वे करबा कथा आई एम फॉरगेटिंग द नेम आई हैड सम कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूपीएससी टॉपर बहुत भल मार्क्स थिला तांकर आई थिंक यूपीएससी रे टिके ओल्ड माने टिके पुराना टॉपर आई थिंक 5-6 वर्ष तो मु आई ट्राई मु से कॉपीज थिबो मो पाखरे आई सेंड दैट कॉपी तांकर किछि जो केस स्टडीज कॉपी जो केस स्टडीज गुड़ा बहुत भल कि से लिखिथिले तो सेही केस स्टडी तम पे गोटे मॉडल मॉडल आंसर भलिया यूज हे परिबो मॉडल फॉर्मेट मॉडल आंसर तो नुह मॉडल फॉर्मेट भलिया यूज हबो तो एई फॉर्मेट रे लिखिबा तीनटा जिंस एड्रेस हला ना नै एठी ठीक अछि आ एठी कंक्लूजन रे तमे एटा लिखि परिबो कि आई विल कन्वे जो किसी पॉलिसी चेंजेस हला कि किसी भी जिंस हला कि तमे कन्वे करिवो सो दैट कि किसी एमिति प्रोविजन भी रहिबा कथा पीडीएस रे कि बिना आधार कार्ड बा बिना किसी ये रे पास प्रीमा फेसी एविडेंस बेसिस रे बा गोटे डिस्क्रिशनरी पावर रहिबा कथा एटलीस्ट गोटे तहसीलदार लेवल रो गोटे ओके ऑफिसर रो गोटे गेजेटेड ऑफिसर रो किसी डिस्क्रिशनरी पावर भी रहिबा कथा सो दैट सेही पावर को यूज करिकि से किछि फूड ग्रेन एटलीस्ट गोटे लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीरियड पई से ग्रांट कर दे परिबो ठीक अछि सो एटा तो जस्ट जो 60-70% क्वेश्चन आसे यार फॉर्मेट हेगला ना लेट अस कम टू ए जिंस अगेन फास्ट दीटा समान रहइबो इंट्रो और स्टेक होल्डर समान रहइबो स्टेक होल्डर एमिति भाबो तम इंट्रो रो ही पार्ट तो एबे इंट्रो को स्मॉल करिया पे ट्राई करिवो हला एमिति नै कि से इंट्रो को बहुत बड़ करिवो याकू बहुत बड़ कला ना अननेसेसरी इरिटेट लागे इथिक्स रे आ एठी तमे जहा परि ताहा लिखिबो बिकॉज़ तमे याकू बड़ लिखिबा पे ट्राई करूछ ଆଉ ମନ ତ ମାନିବନି ନା ଏମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବନି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିକି ଆମେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଜବରଦସ୍ତି ପୁରାଉ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଫିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରାଉ ସୋ ବିଲିଭ୍ ମି ସେଇଟା ତମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସାମିନର ଇରିଟେଟ୍ ହଉଛି ସୋ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖ ଆଉ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖ ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସରିଲା ତ ତାପରେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି କରିବା ୟାର କ୍ଲିୟରଲି ଅପସନ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇଥିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲିଖିଦବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଡିଂରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ ଲେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଏଗେନ୍ ସେମାନେ କହିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରି ଥାଇପାରନ୍ତି ତ ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ଲେଖିବା ଆଉ ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଲେଖିବା ବୁଝି ହଉଛି କଣ କହୁଛି ଏବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ତମକୁ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅପସନ୍ସ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଅପସନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଯଦି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବି ମୁଁ କୋଉ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ସେଇଟା ତ ଲେଖିବି ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବି ଆଉ କୋଉ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ବି ଦେବି କି ଏଇଟା ଏଇ ନର୍ମେଟିଭ ଥିଓରିରେ according to this normative theory this is correct Gandhi's talismans also suggest this particular option okay it is also correct according to virtue ethics ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଦିଟା अवेलेबल ऑप्शन जोटा एक्सट्रीम ऑप्शन ଦେଇଛି ତାକୁ एवॉइड କରିବାର ଅଛି ଓ ମିଡିଲ ପାଥ ନେବାର ଅଛି ତମେ ସେଠି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଗୋल्डन मीन पुरेइबो और बुद्धिज्म का मध्यम मार्ग पुरेइबो आर यू गेटिंग और तळे लिखिबो कि एडिशनली आई विल टेक फॉलोइंग एक्शन ए जो एडिशनली आई विल टेक फॉलोइंग एक्शन और फॉलोइंग इनिशिएटिव ए जो जिंस लिखा होची ना एई जिंस रे कोन करछो तमे जहां भी तमर लेक्युना अछि ना ताको ऑर्डरली लिखि दउछो माने तमे तमरो स्टेप को तो जस्टिफाई कलो बट सेथिरे जस्टिस हलानी आर यू गेटिंग तो सेई जस्टिस को एस्टाब्लिश करिया पई बा जिंस गुडा सब ठीक रे रखिया पई और सब स्टेक होल्डर को एड्रेस करिया पई तमे पुनी कोन एडिशनल एक्शन किछि नबो और से एडिशनल एक्शन को सेपरेटली लिखि देला सो क्लियरली जी भी पढ़िबो जहां भी पढ़िबो ता माइंड रे एतिकी जिंस आसीबो कि यस दीज आर द एडिशनल एक्शन हाउ को एक्शन आउ ई सब जिंस पूरा क्लियर कट पूरा फॉर्मेट रे देखा जिबा कथा
ବୁଝି ହଉଛି? Now let us come to next. ଏଠି again ଏଇ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ରେ ଏଠି କଣ କହିଥିବ କି ଇଥିକାଲ କିଛି ଲେଟ୍ସ ସେ କିଛି ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ତ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଥିବ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭଡ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଲେଖିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ତାପରେ ସେ କିଛି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ କୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା। କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା? ଏତେ ସାରା ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ କଲି ନା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନର, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଥିଓରି ପଚାରିଲା ତ ଥିଓରି ଯେମିତି ପଚାରିବ ସେମିତି ଅପସନ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଜିଏସ୍ ଗୁଡାରେ କରୁ। ଆଉ ୟାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ରୋଡଲି ତମେ କୋଉ ବି ଇଥିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୁଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଛି ୟୁପିଏସସି ର ହେଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମକୁ ତମ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା, ପୁରା ଏଣ୍ଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଭାଇଡ କରିକି ସେୟାର କରିଥିଲି। ତ ଦେଖିବ ସବୁ ବ୍ରୋଡଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ, ୟାଠୁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ କିଛି ଯିବନି। ବୁଝି ହଉଛି? ଏତିକି ବୁଝିଗଲା? କାହାର କୋଉଠି ଡାଉଟ ରହିଲା? ଟିକେ ଟିକେ ତମକୁ ଅଡ୍ ଲାଗୁଥିବ ଫର୍ମାଟ କଣ କଣ ଏମିତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଜିନିଷ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଟିକେ କନଫର୍ମ କର ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଲେଟ୍ ମି नो। Yes, Sir, sir. ओके, sir, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଟା ଅପସନାଲ ରହିବ କି ମାନେ ସବୁଥିରେ ଯୋଉଥିରେ ମାଗିଥିବ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନ ପଚାରିଥିଲେ ବି ଲେଖିବା, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ର ହିଁ ପାର୍ଟ। ଆରେ 5-6ଟା ୱାର୍ଡ ତ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି? ଏତିକି ଲେଖ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖ। ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ନା, ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଲେଖିଥିବ କେତେବେଳେ ବି ତମେ ଭୁଲିବନି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏମିତି ଛାଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହବ ଦେଖିବ, ତମେ ଯଦି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ କରିବ, ଦେଖିବ କଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମର ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଲେଖୁଛ, ସେଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଡିସନାଲ, ଏବେ ଦେଖ ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛି, ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିନ, ତ ତମେ ଯୋଉ ଏଡିସନାଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଫଲୋଇଂ ସ୍ଟେପ୍ସ ଲେଖିବ, ସେଠି ସେଇ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିଦବ କି ନା ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି ବୋଲି। ତ ଏବେ ସେଇ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ନହେଲେ ମନେ କେମିତି ପଡିବ? ଏବେ ପୁଣି ଏବେ ଦେଖ ତମ ଆଗରେ ଗୁଡାଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ବୁଝି ହଉଛି? ତ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଗୁଡା ବାହାର କରିକି ନ ଲେଖିବ ନା, ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ, ତମେ ଭୁଲିଯିବ, ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ କଲ, 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 ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆରେ ତା ପାଇଁ ତ କିଛି କଲିନି। ସେମିତି ରହିବ, ଯୋଉ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ ତମେ ନେଲ, ସେଇ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିଭ୍ଡ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେ ବି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନ କରିକି ଛାଡିଦେଲ। ସୋ ବେସିକାଲି ଦିସ୍ ଇଜ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖିଥିଲି, କଣ କହିଥିଲି? ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଗୋଟେ ଭଲ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଡ୍ରେସ ହେବା କଥା। ଚାଲ ଆମର ଟେଷ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଲେଟ୍ ମି ରିଡ୍ ଇଟ୍ ଲାଉଡ୍, ଓକେ? ସୋ क्वेश्चन नंबर 7 ମୁଁ ପଢୁଛି। You are a young civil servant posted as the head of a procurement department. You discover, अच्छा procurement department माने बुझছো तो? You discover that a senior official who has been a mentor to you and is highly respected for his efficiency has been siphoning off small percentage of funds for a charitable trust he runs for orphan. ठीक ଅଛି? The work quality has not suffered, but procedural norms were violated. What are the ethical issues involved in this case? Evaluate the option available to you. What course of action will you take in? कौन କହିଥିଲି 60-70% first ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆସିବ, first type. So this is the first type only. ଠିକ ଅଛି? ତ intro କଣ ଲେଖିବା ଏଠି?
କୁହ intro କଣ ଲେଖିବା? Starting ଏମିତି କରିବା, above case study highlights or above case study related to or above case study pertains to or given case study pertains to given case study related to 5ଟା 6ଟା ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଟିକେ different slightly word କୁ changes କରିବା ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ overall format same ହିଁ ରହିବ ତ ୟାର intro କଣ ଲେଖାଯିବ? କଣ ଲେଖାଯିବ? Anyone? ଏବେ ଯୋଉ particular keyword ଅଛି ନା ତାକୁ identify କରିବା ଟିକେ difficult because ତମେ ଏବେ first କିଛିଟା ହିଁ case study solve କରୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ different case study solve କରିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ଆରେ ଏଇ କିଛିଟା ହିଁ terminology ଅଛି 10 15 20ଟା terminology ଅଛି ଏଇ terminology ବା ଏଇ particular topic related ହିଁ question ଆସେ ତ ଏଠି ଯୋଉ core issue ଅଛି ବା core topic ଅଛି ଯୋଉଠୁ case study ଆସିଛି ସେଇଟା କଣ? public fund misutilization ହେଇପାରିବ କି? And Miss personal and utilization misappropriation. very good very misappropriation. good very good ତ ଗୋଟେ ଅଛି misappropriation and also this is a case of Professional corruption and पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिलेमा हे परिबो एटा ସେଇଟା ତ dilemma ରେ ଲେଖିବା ନା आज्ञा ସେଇଟା dilemma ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମତେ ଏବେ intro ଲେଖିବାର ଅଛି ତ intro ର କଣ? दिस केस स्टडी इज अबाउट କୁହ or this case study highlighted a Yes, typical I am case of misappropriation and corruption in government procurement funds department गवर्नमेंट फंड ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦବା misappropriation and corruption ଲେଖିବା आज्ञा ବୁଝି ହଉଛି ବେସିକାଲି ଏବେ ଦେଖ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପଢିଲା ନା ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସାମିନର ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିଦେଲା କି ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ତମେ ସେଠି ଲେଖିବ ଏବେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଆସୁନି ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଏକ୍ସାମିନର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନୁହଁ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଦୋଜ କିୱାର୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ସୋ ଟିପିକାଲ କେସ୍ ଏଇଟା କଣ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ କରପ୍ସନ ଦିଟା ଯାକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ମାନେ କଣ ଗୋଟେର ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ କି ଅଲଗା ୱେରେ ନବା ବା ଇନପ୍ରପର ୱେରେ ନବା राइट ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଆଉ ଟିକେ Can ଲାଗିଲା we କି ମୁଁ write ଗୋଟେ about the misappropriation? ସ୍ପିକ୍ अगेन Sir, can we write this case study highlights about the misappropriation of public fund for personal interest? ହଁ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ କରାହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବା ବସ୍ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ହଉଛି ଏଠି ତ ସେଇ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମକୁ ଧରିନିଅ କିଛି ଆସୁନି ସପୋଜ ତମକୁ କିଛି ଆସୁନି ତ ସବୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇଭିଲ ଥିବ ଦେଖିବ ଆଉ ଏଇ ଇଭିଲ ହବାର ରିଜନ କଣ ଥିବ ଲେକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସପୋଜ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁନି ବଟ୍ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କରିବନି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କଣ ନା ଟିକେ ଠକିଲା ଭଳିଆ ହୁଏ ଧରା ପଡେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲ ଚଳିବ ରହିଯିବ ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏମିତି କଣ ନା କି ଯଦି ତମେ ବେଟର ୱେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବି ବେଟର ଏମିତି ନାଇଁ କି ମାର୍କ କଟିଯିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମିଳିବନି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦିସ୍ particular case studies highlighted lack of integrity in particular जो ऑफिस की किसी भी ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ this case study highlight how lack of integrity can deprive Administrative efficiency. exactly ସେମିତି କିଛି ଲେଖିପାରିବ କି it deprives the society but ସେଇଟା again
ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନି ନା ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ବି ମତେ କଣ ଟିକେ ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବିକଜ ମତେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ ଅନଇଜି ଏଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ନ ଧରିକି ତମେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବିକଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଜ ଅଲ୍ ଏନକମ୍ପାସିଂ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଦେଲେ ସରିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେ କରପ୍ସନ କରୁ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କରୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ ସେ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାয়োଲେଟ କରୁ ଏଠି ତମେ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାয়োଲେଟ କରିବା ବି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି ସୋ ଦେयर ଆର୍ ସୋ मेनी वेज ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି କି ଖାଲି ଏଇଟା एक्चुअली କଣ ନା କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଦିସ୍ देयर इज ए मिस एप्रोप्रिएशन गोइंग ऑन ତ ସେଇ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଲେଖିଲେ ବେଟର ବଟ୍ ବାକି କୋଉଟା ଲେଖିଲେ ମାର୍କ କଟିବନି ସो इंट्रो इज क्लियर କାହାକୁ इंट्रो ରେ ପ୍ରୋବ୍लेम ହବା କଥା ନୁହଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରେ इंट्रो ଲେଖିବା ସବୁଠୁ ଇଜି ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଇଜି इंट्रो ପୁରା ଏଣ୍ଟାयर ତମର ଯେତିକି ବି जीएस ଅଛି ବା इवन ऑप्शनल ବି केस ଷ୍ଟଡି ର इंट्रो ସବୁଠୁ ଇଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କିଛି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ତମର ମାଇंड ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ बिकॉज ତମେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ करना ठीक अच्छे इंट्रो हो गला स्टेक होल्डर किए अच्छे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू किए सिविल सर्वेंट senior officer, यस सीनियर ऑफिसर department, procurement department, यस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट and charitable trust. ठीक अच्छे ଚାରିଟା ହେଇପାରିବ। आउ आहरी अच्छी orphans, यस Public. पब्लिक सब जगह बाय डिफॉल्ट ही जानती गोटे स्टेक होल्डर ठीक अच्छे तो ऑलरेडी पांचटा स्टेक होल्डर हो सारे तो पब्लिक लिखि पारिबनी बट वी कैन राइट पब्लिक लिखि पारिबा गवर्नमेंट लिखि पारिबा समस्त गोटे गोटे स्टेक होल्डर नुहंती कि ठीक अच्छे सो आम लिखिपर पब्लिक और गवर्नमेंट से कौन लिखा कथा जिते कौन हुए ना तुम पाखे स्टेक होल्डर ही कम पड़ुंट नहांती तो ये सफिशिएंट अच्छा पांचटा अच्छा इट्स ओके बट यू कैन ऑल्सो राइट पब्लिक नो वरीज तो एतिकी बस कहूँ ना मुझे तुमको बस 6टा वर्ड लिखापी कहूँ दैट्स ऑल कौन एतिकी लिखिपारानी एतिकी तो लिखि ही पारिबा केस स्टडी बेले इंट्रो रे ही बाय डिफॉल्ट एबे मु जेतले केस माने स्टेक होल्डर गुडा लिखिदेली ना एबे मते एड्रेस करिया बहुत इजी हे जो सब जिंस को एबे मु जो सॉल्यूशन देबी से सॉल्यूशन समस्त को एड्रेस करिया कथा आ समस्त को माने जी भूल करूची ताकू दंड मिलिबा कथा आ जी ठीक करूची बा जी जहार राइट वायलेट होउची बा लेट्स से जहार यू नो क्षति होउची और द एग्रीव्ड पर्सन ताकू भी न्याय मिलिबा कथा ठीक अछि सो नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन तो एतिकी हे गला हमर इंट्रो पार्ट एबे मते क्वेश्चन देखिबार अछि तो क्वेश्चन हेडिंग कौन रहइबो व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व तो मु डायरेक्ट लिखिबी ए आउ ए ना मार्जिन बाहर गोटे भी लिखेबनी तमे भल की जानचो ए मार्जिन बाहर किछि लिखा जायनी एबे टेस्ट बेले तमे मार्जिन बाहर पॉइंट गुडा भी किछि जण लिखि दउछंती मार्जिन बाहर तमे यदि मॉक टेस्ट दउछो तो खाली क्वेश्चन नंबर लिखिबो बुझी होची मार्जिन बाहर खाली क्वेश्चन नंबर लिखिबो दैट्स ऑल आउ फाइनल एग्जाम रे क्वेश्चन नंबर तुमको लिखिबार नहीं तो मार्जिन बाहर किछि लिखिबार नहीं यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग आउटसाइड द मार्जिन ठीक अछि तो मार्जिन भीतर ही लिखिबो ठीक अछि एतिकी तो मु डायरेक्ट ए बोली की लिखिबी मार्जिन भीतर एंड देन आई विल राइट देखिए व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन दिस केस तो लिखिबी इथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड आउ स्क्वायर रे ताको एनक्लोज कर देबी और आगो को भी लिखि फेरिबी कि फॉलोइंग इथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन दिस केस एमिति भी लिखि कि स्क्वायर बॉक्स बंद करिबी तापरे मु लिखिबा स्टार्ट करिबी आइदर एरो मार्क देकी डिफरेंट इथिकल इश्यूज लिखि दे परिबी तो कौन कौन एठी कौन इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हेकी अछि फर्स्ट हला मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जोडा हमें ऑलरेडी कहि दैछु सेकंड हला करप्शन yes or no this is particular corruption no case तो करप्शन तापरे
मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड देन करप्शन हेगला आउ कौन एठी अछि आउ को इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होई की अछि अरे एठी दिया ही हेची violation of procedural norms और एमिति लिखि परिबा आउ टिके बेटर सुभा जिवो procedural norms has been compromised एबे देखो आगो को भी तुम एमिति बहुत सारा केस गुडा सॉल्व करिवो बहुत केस स्टडी सॉल्व करिवो एई जिंस तुमको कॉमन मिलिवो मु तुमको गोटे टेम्पलेट दे ही दउची एई जिंस कोन ना तुम निजे आइडेंटिफाई करिवो ना तो ही बेटर मु सब बेले तुमको टेम्पलेट देबी तो तुमको गोटे स्पून फीडिंग हला बेले हेई जिवो तो तमे टिके जदी भाबिवो निजे टिके मुंडो यूज करिवो ना तुमको आहुरी मोठो मे बी बेटर मिलिवो ठीक अछि सो लेट मी गिव यू सम तो कौन कौन कोट भी इथिकल इश्यूज अछि ना कौन कौन कंप्रोमाइज हे जाय मु तुमको कहूची जदि गवर्नमेंट ऑफिस हेची किछि हेची तो फर्स्ट हला जो टॉपिक जिंस हितबो ताको फास्ट लिखिबा जेमिति मिस एप्रोप्रिएशन एठी लिखा हला और याको डिपार्टमेंटल करप्शन लिखि परिबो ठीक अछि तापरे norms has been compromised lack of integrity को भी जिंस जगह भूल होची तो इंटीग्रिटी नहीं ना तो सेति में एटा सब जगह रे आसीबो लेक ऑफ इंटीग्रिटी पूरा मन रखी दी था लॉस ऑफ प्रोबिटी और आगो को लिखि दबो इन दैट पर्टिकुलर ऑफिस लॉस ऑफ प्रोबिटी इन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बुझी होची कोन कहूची बस याको टिके सेही पर्टिकुलर क्वेश्चन सहित टिके रिलेट करिके एई टेम्पलेट यूज करिवो आउ कोन अछि मु तुम गोटे कथा कहूची ए जो इथिकल इश्यूज लिखुछ ना एतिक बेले मने पकेइबो शिला को डाकिबो हला ओ शिला कहिकी तापर तम माइंड रे बहुत चीज आसीबो इंटीग्रिटी आसीजिवो अकाउंटेबिलिटी रो किछि इश्यूज थाई पारे ऑनेस्टी रो थाई पारे सेल्फलेसनेस रो थाई पारे हला तो एठी कोन ना सेल्फलेसनेस अछि एठी तो सेल्फफुलनेस अछि सेल्फलेसनेस तो बिल्कुल भी नहीं डेडिकेशन तो भूली ही जाओ एटा तो एठी सेल्फ बिफोर सर्विस अछि तो डेडिकेशन कोडे आसीबो एते सारा हे गला देखिलो एतिकी जिंस मते लिखिबार भी नहीं दरकार भी नहीं एटा सब इथिकल इश्यू आ एमिति गोटे टेम्पलेट सब जगह रे यूज होबो ताकू बस डिफरेंट डिफरेंट खाली ग्रामर चेंज करिवो मीनिंग सेम थिबो ग्रामर और वर्ड्स को एपट सपोर्ट करिके सब लिखिवो और नेचुरली सब जगह रे हेई ही जीवो तमे यदि खाता टर्न करिके न लिखुचो जदि मन लिखिवो तो सब जगह टिके टिके अलगा हेई ही जीवो तम पाखरे गोटे शीट एई जिंस ऑलरेडी अछि भी तापर आउ गोटे जिंस अछि देखिबो कोन हेतिबो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट दीटा दीटा पॉइंट लिखिबो हला गोटे पॉइंट लिखिबोनी कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट हे गला को जगह रे देखिबो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल
बट एई जिंस परे लिखिबो ठीक अछि जदि देखो कोड ऑफ एथिक्स तो सब जाय लिखि परिबो बट जेहेतु एठी इथिकल कहिछि तो जदि तुमको आउ किछि न मिलला तो लास्ट रे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल रो वायलेशन भी लिखि परिबो केते सारा हे गला कहलो केते भाबिया पे तुम पडुतला गोटे टेम्पलेट सब जगह यूज करिबा एबे आगो जहां भी केस स्टडी सॉल्व करिबा सब जगह यूज करिबा सांगे सांगे देखिबो एबे आंसर पूरा रेडीमेड हे कि तम माइंड रे रहिबो यू जस्ट नीड टू राइट इट और तम पे केस स्टडी केते इजी हे जिवो देखो आ ई इथिकल इशू सब क्वेश्चन आसीबो 99.99% क्वेश्चन रे रेयर चांसेस हो को क्वेश्चन एटा दे नथिबो नले इथिकल इशू जनरली पचारे देन लेट अस कम टू सेकंड बिट कहिछि कोन इवैल्यूएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू ता माने कोन तो मु एठी दीटा ऑप्शन ही लिखिबी आ इवैल्यूएट कहिछि माने केमिति इवैल्यूएट करा जिवो बाय राइटिंग मेरिट एंड डिमेरिट इवैल्यूएशन रो कंप्लीट इवैल्यूएट हे गला एनालाइज मु तुमको किछि कीवर्ड दे दोछि इवैल्यूएट एनालाइज critically analyze examine critically examine compare एई सब जिंस दिया जीव ना evaluate the available options in front of you और explain भी किछि भी एई सब कीवर्ड पाइना ना तो तमे कोन करिवो ताकू मेरिट और डिमेरिट भी लिखिबो जेमति evaluate the available options in front of you then ऑप्शन ए लिखिबी सी ऑप्शन टा लिखिबी तार मेरिट डिमेरिट लिखि देबी ऑप्शन 2 लिखिबी सी ऑप्शन लिखिबी तार मेरिट डिमेरिट लिखि देबी ठीक अछि एई भीतर को एनालाइज थाउ क्रिटिकली एनालाइज थाउ एग्जामिन थाउ क्रिटिकली एग्जामिन थाउ कंपेयर थाउ एक्सप्लेन थाउ किछि भी थाउ ठीक अछि एतिकी एबे सबुठु बेसी इंपोर्टेंट जिंस एई सेक्शन रे कि जो ऑप्शन गुडा मु मनरु लिखुची ए ऑप्शन गुडा केमिति फॉर्मुलेट करबी देखो एई ऑप्शन देखो गोटे वे तो एमिति अछि डायरेक्टली लिखिबो कोन लिखिबो आई विल मेक कंप्लेन एडाला गोटे वे कोन कहबी दीटा ऑप्शन अछि तम पाखे दीटा ऑप्शन अछि ठीक अछि ऑप्शन 1 कोन कहबो आई विल कंप्लेन ऑप्शन 2 नॉट कंप्लेन मते को एडा सुनिबा पय भल लागुची से सेम जिंस बट सुनिबा पय भल लागुची कि ना सो instead of writing in this informal way मु ताको आउ टिके बेटर टिके आउ टिके यू नो सुगर कोट करी की लिखिबी ओके I'll add some spice into the two available options so मु तापरे लिखिबी ए स्टार्टिंग रे लिखिबी कि broadly there are two options available to me ठीक अछि आ गोटे ऑप्शन कोन तापरे एंती ऑप्शन 1 लिखिबी ऊपर हेडिंग देबी broadly there are following options available to me एमती लिखि दे परिबी और broadly there are two options मु जनरली फॉलोइंग लिखे कोन पे मु मते बेले बेले एमती फील हुए ऑप्शन 1 लिखिबी ऑप्शन 2 लिखिबी तापर आ गोटे ऑप्शन मन पर जिवो अरे एई ऑप्शन तो हेतिबो तो सेति पे मु जदि 2 लिखिथिबी तापर पुनी 2 को काटी की पुनी 3 लिखिबा में पड़िबो ताडू बोलो एमती लिखो आई देयर फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मी और अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी इन दिस केस एमिति किछि लिखि दियो तापर जति ऑप्शन अछि लिखिबो जे तुमको दीटा लिखिबार अछि ठीक लिखिबो तुमको जदि लागिला नै नै 3 नंबर ऑप्शन भी गोटे अछि तो सेटा भी लिखिबा में जरूरी एठी जरूरी नो एठी 3 नंबर ऑप्शन ही नहीं जबरदस्ती पिटी की तमे यदि 3 नंबर ऑप्शन बाहर करिवो तो हेई परिवो सेमति तो मु गुडा ऑप्शन बाहर कर देबी अनलिमिटेड इनफाइनाइटली मेनी कोन कहबी
कि नहीं मु भी जाइकी मिसिकी ता सहित करप्शन करिबी और मु तार कंप्लेन करिबिनी कि ता सहित मिसिबिनी एइटा गोटे मु इग्नोर करदेबी टोटाली तो एमती गुड़ाई ऑप्शन हो पार बट ब्रोडली जोटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने जदि भेन डायग्राम बनेबा एमती ऑप्शन थिबो तो एमती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन गुड़ा लिखा जाए ठीक अच्छे मु तो कही दीटा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन अच्छी सेटा ही मु लिखिबी ठीक अच्छे गोटे है कंप्लेंट आ गोटे है नॉट कंप्लेंट बट एमती लिखिबिनी कौन लिखिबी जो स्टेटमेंट लिखुची एठी जो स्टेटमेंट लिखुची मेरिट और डिमेरिट ऊपर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 रे एठी कौन लिखिबी आई राइट फर्स्ट कंप्लेंट वाला लिखिबा एमती जस्टिफाई करवा कौन हम सब जिन लिखा मेरिट डिमेरिट केमती लिखा जाए से भी लिखी आउ गोटे जिन मु जो मेरिट और डिमेरिट तुमको देगी ना आई हैव गिवन यू मु तुमको जो गोटे देगी से मेरिट और डिमेरिट भी थिबो ठीक अच्छे तो से जो मेरिट और डिमेरिट अच्छी सेटा टिके जाइकी कौन भाई सेटा ना किसी भी सेठी टेम्पलेट भी किसी अच्छी किसी एमती जिनस भी सेठी लिखा है जो जिनस कि तुम टेम्पलेट भाया यूज कर सो टिके ताकू चेक कर देथबो टिके चेकआउट करिवो टिके पढ़ी देथबो थरे दी थर मे बी किछि मेरिट और डिमेरिट तुमको इजीली फाइंड आउट करिवारे हेल्प हो जाई पारे ठीक अछि प्लस किछि कोटेशन भी सेठी दिया हेछि प्लस किछि बुक आउ किछि एमिति भी जिंस दिया हेछि ठीक अछि ओके सो नाउ लेट अस कम टू राइटिंग द ऑप्शंस को बेटर वे रे केमति लिखिबा सेति बेले मु कहिनी तो कंप्लेंट एबे धन्य यू वांट टू गिव द कंप्लेंट तो केमिति लिखिबा अगेन गो टू द केस स्टडी और केस स्टडी पढ़िला बेले तमे स्टेक होल्डर गुडा कोन स्क्वायर बॉक्स से करिवो कहितली आ जोटा इंपोर्टेंट किछि गोटे टर्मिनोलॉजी अछि जेमति एठी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी कोन अछि प्रोसीजरल टर्म्स प्रोसीजरल नॉर्म्स ए जिंस अछि ठीक अछि तो एमिति गुडा जिंस भी थाई पारे बड़ बड़ केस स्टडी रे एटा बहुत इजी केस स्टडी तुमको दिया जाउची बिकॉज़ इट वाज द फर्स्ट केस स्टडी तमे सॉल्व करथलो सेति में इजीएस्ट केस स्टडी दिया हेछि तो ए जिंस अंडरलाइन भी करिवो आउ तमे जो केस जो स्टेक होल्डर अछि ताऊ स्क्वायर ब्रैकेट रे कर दबो कोठी करिवो एग्जाम रे जो तम ऊपर थाय ना क्वेश्चन सेठी बिल्कुल छुईबनी बिकॉज़ माने मना करनती से जारी किछि भी करियो में तुमको आ गोटे एक्स्ट्रा मिलिबो ना नहीं क्वेश्चन किछि जगह रे तुमको एमती कहा जीवो कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थाय ताकू परे माने तमे देखिबो तुमको कहिबे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लागि थाय ना ताकू परे बाहर करिवो लेखि साला परे बोली कहा कथा सुनिबनी कोठी भी लिखा हैनी परे बाहर करा जाय बोली आराम रे ताकू बाहर आगरु ही बाहर करो ठीक अछि तम पाखरे सब क्वेश्चन रहिबो ओके अब सेठी सब जिंस तमे मार्क करो तो से कीवर्ड मार्क कर दलो एठी एबे जेमती प्रोसीजरल नॉर्म सेठी अछि तो मु कोन करबी आई विल कंप्लेन अबाउट द senior official to uphold procedural norms and to stop misappropriation of fund टिके लंबा होची बट बेटर सुभा जाउची तापर सेकंड कोन लिखिबी सेकंड लिखिबी आई विल नॉट कंप्लेन and ignore the act of senior official thereby compromising on procedural norms बुझिएला ठीक कॉम्प्लिकेटेड होची बट बेटर सुभा जाउची ठीक है फॉर्मल हेची इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली आई विल कंप्लेन एंड आई विल नॉट कंप्लेन दिस विल बी ए बेटर वन आर यू गेटिंग तो एमिति ही लिखा जिबा उचित नाउ मेरिट और डिमेरिट केमति लिखिबी ठीक अछि एबे देखो किछि मेरिट सर कोन कहलो सर नॉट कंप्लेन ना उतर ठीक कह देबे ओके नॉट कंप्लेन जगह मु कोन लिखिबी आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट द सीनियर ऑफिशियल एंड allow the compromise on procedural norms or I'll ignore the senior officials act or senior officials misappropriation of fund
and allow compromise on procedural norms. एटा धीरे धीरे तुम करबा स्टार्ट करिवो एटा बहुत इजी हे जिवो बहुत क्विकली तुम लिखि देई परिवो एटा लिखिला बेले तुम आउ बेटर करके लिखि परिवो बेले बेले कोन होय ना मैं कहिले बेले टिके बेटर वर्ड कहि पारुनु बट लिखिला बेले हमें बेटर वर्ड लिखि परिबा यस So क्लियर empty knowledge here मैं empty लिखी परिबा कि rather than complaining against him, personally I will discuss with the senior officer. देखो दुईटा जिंस सीधा कथा पर्सनाली डिस्कस करिबा सेही जिंस भी गोटे जिंस हेई पारिबो बट मते गोटे जिंस कहो पर्सनाली डिस्कस कर देले से बंद कर देबे हेई पारिबो थर्ड ऑप्शन भी हेई पारिबो कि गोटे वार्निंग देकी ताको छाड़ दबार warning kind of thing is just just warn करली जे एमती न हो because of misappropriation हो जेटा एमती हेई select पारिबो करियो गोटे ऑप्शन हेई पारिबो गोटे ऑप्शन हेई पारिबो गोटे ऑप्शन डेफिनेटली हेई पारिबो So because directly I will not complain लेकिन तो सेटा टिके it's not sounding good sir मते लागु छै सेमते yes it's not sounding good and that's why it's माने clearly wrong option सेटा हाँ अच्छा तमे मते एटा पचारछो कि मु नॉट कंप्लेन जगह रे ताकू पूरा एकदम रिमूव ही करी कि ऑप्शन 2 रे सेही जिंस लिखिबी बोली आई विल फर्स्ट warn बोली no sir एटा लिखिबी बोली कहूची so one second option रे আমি warning रो option रखी परिबा and third option रे I will not complain against the senior officer as he is having the means good image before others सेमते बोली लिखी परिबा third option हाँ लिखि परिबा दीटा जाक ठीक ही अछि तमे यदि लिखिबो वार्निंग पई लिखिबो तो भी चलिबो न लिखिले तो भी चलिबो दीटा ऑप्शन यदि करिवो कि गोटे मु कंप्लेन करिबी आ गोटे हला वार्निंग फर्स्ट देबी एंड देन कंप्लेन करिबी एक्चुअली कोन ना एटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नुह दीटा ऑप्शन बट स्टिल यू कैन राइट माने एटा किछि जरूरी कंडीशन नुह कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होबा कथा नेसेसरी कंडीशन नुह बट तमे यदि तीनटा लिखिबो देखो यदि तीनटा लिखिबो ना तार इवैल्यूएट जो करिवो तीन थर मेरिट और डिमेरिट लिखिबा पई पड़िबो बुझी होची yes sir तीन थर मेरिट एंड डिमेरिट लिखिबा पई पड़िबो जदि तीनटा ऑप्शन लिखिबो सो आई जस्ट वांट यू टू राइट टू ऑप्शन तो जो दीटा तुमको भल लागुची लिखि परिबो और एल्स यार आ गोटे वे अछि ई जो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक एंड व्हाई एई जगह रे तमे सेटा लिखि परिबो कि फर्स्ट आई विल warn before taking before complaining I will warn एई जिंस सेई जिंसटा एठी लिखि परिबो बिकॉज़ ब्रॉडली तम पाखे दीटा ही ऑप्शन अछि एक्चुअली आइदर कंप्लेन करिवो और नहले कंप्लेन करिवोनी अच्छा तुमको एमिति लागुची कि जस्ट बिकॉज़ गोटे ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग सेति पई सेटा मते ऑप्शन रे रखिबा कथा ही नुह बोली एमिति फील होउची कि are you having that kind of feeling let me know no sir no okay no sir then okay so you should not have that kind of feeling कि जदि गोटे को भी ऑप्शन completely wrong then also it is an option and you have to write that and do you know what the most unprofessional and rigorously wrong option will be the most appropriate option if you are taking in real life if you are taking this decision in real life तो जो जिंस आज तुमको द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन लागुची ना सेही जिंस ही सेते बेले मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लागिवो राइट yes हमर कोन जाउची आर यू गेटिंग करू तार से सेही जिंस मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लागे बट ठीक अछि दिस इज एग्जाम तो टिके एग्जाम भलिया देखिबा ठीक अछि तो तमे लिखि परिबा देखो मु तुमको कहूची तमे को भी ऑप्शन लिखो ऑप्शन को बेटर वे रे प्रेजेंट करिवो तो
मार्क्स रे बेसी किछि एपट सेपट आसीबनी मार्क्स इथिक्स रे मार्क्स मिले माने केस स्टडी रे मार्क मिले प्रॉपर फॉर्मेट पे प्रॉपर एक्सप्रेशन तमे जहा चाहूचो एक्सप्रेस करिया पे सेति पे मार्क मिलिबो एंड देन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज जस्टिफिकेशन हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर एक्शन तो एमिति के भाबिबनी कि अरे ई जिंस भी तो लिखिबार थिला मु लेखिलिनी केस स्टडी टा भूल कर देली बिल्कुल नो केबे निजर कॉपी मगेई की देखो कॉपी टिके मगेई की देखो कौन कौन देखिबो तमे निजे पढिबो ना तुमको लागिबो कि ई भूल करथलो फेल भी तो मार्क मिलची एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो जिंस तमे भाबिथिलो कि मार्क्स मिलिबनी कि कम मार्क्स मिलिबो से जाय तुमको बेले बेले अधिक मार्क्स मिल जाए एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर ओपीएससी एट लीस्ट ठीक अछि नाउ लेट अस कम टू जो मु तुमको देइथिली कि गोटे फॉर्मेट देइथिली जो फॉर्मेट रे कि तुमको कहिथिली कि केमिति मेरिट और डिमेरिट लिखा जाए ठीक अछि कैन यू सी इट तो एटा हला मेरिट बोली भाबी दियो से ऊपर सेक्शन टा कटि जाइछि एटा हला मेरिट बेसिकली दीज आर टेम्पलेट ठीक अछि ए दीटा हला टेम्पलेट ओनली दीज आर टेम्पलेट तो कौन अछि ओफोल्डिंग वन रेस्पोंसिबिलिटी एंड ड्यूटी एई जिंस देखिबो को भी जगह रे अप्लाई हि जिवो तमे यदि ठीक काम करूचो तमे यदि कंप्लेन कलो बेसिकली यू आर अपहोल्डिंग योर रेस्पोंसिबिलिटी एंड ड्यूटी और नॉट yes or no Yes, sir. Yes, sir. setting an example yes or no you are abiding to objective decision making honesty accountability neutrality कौन पाई स्पेशली और मु एटा हाईलाइट एति पई कहिछि कि एटा बहुत जगह यूज हबो न्यूट्रलिटी कौन पाई तमे जानिचो कि that particular person is your senior and you have close contact but you are still suppressing your own partial feeling आउ तमे न्यूट्रलिटी को अपहोल्ड करूचो तो एई जिंस हला याकू कोन कह जे अपहेल्ड मु लिखिछि तो अपहोल्डिंग न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एटा लिखि परिबो एबे किछि पिला कोन करंती एटा गोटे पॉइंट कोन पे लिखि जानछो बिकॉज़ दीज आर ऑल रिलेटेड एबे तुम पाखरे यदि बहुत कम पॉइंट थिबो ना बहुत ही अल्प पॉइंट थिबो तो तुमको कोन लागिबो कि अरे ऑब्जेक्टिविटी गोटे पॉइंट लिखि गोटे मेरिट लिखिबी ऑनेस्टी गोटे पॉइंट मेरिट लिखिबी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी न्यूट्रलिटी हेई तो गला मोर चारटा मेरिट आर यू गेटिंग बट तुम पाखरे यदि एते सारा गोटे टेम्पलेट रेडी हेकी अछि यू विल नेवर रिजोर्ट टू सच सिली एक्ट तमे केबे भी सेमती सिली एक्ट करिया पई तम ओ अरे तुम पाखरे अछि ना एते सारा कंटेंट ऑलरेडी फॉर्मेट तम मुंड रे रेडी हेकी अछि मु तो कहली ना केस स्टडी इज द इजीएस्ट वन टू सॉल्व इफ यू नो हाउ टू डू दैट and I have made it very clear and very easy for you just follow this तम आंसर जेतले बाहर के आसीबो ना एबे देखो मु कॉपी चेकर मते जणा पडुनी तमे को फॉर्मेट यूज करछो एटा ठीक सेमिति कि गोटे आर्टिस्ट आसी की पूरा क्ले को धरी की ताकू से कोन ना पूरा जो सब इंस्ट्रूमेंट अछि से इंस्ट्रूमेंट करी की कहार फेस कार्व करूची से जाय तम पाखरे गोटे कोन कह जे छांच अछि छांच रे माटी पकैला बाहर करदला फेस एग्जैक्टली सेमिति बाहरला कोउटा इजी अरे तुमको 80 मिनिट दिया जाउनी गोटे केस स्टडी को सॉल्व करिया पई 15 मिनिट रे तुमको केस स्टडी सॉल्व करिवार अछि गुडाए जिंस अछि यू आर वेरी स्ट्रेस्ड ता आगरु तमे एमिति भाबो कि 2 घंटा 45 मिनिट तमे कांस्टेंटली लिखिचो मे बी तम पाखरे लास्ट क्वेश्चन पई 10 मिनिट थिबो एग्जाम रे प्रेशर ऑलरेडी तमरा हाथ फिंगर पेन हवा स्टार्ट हो जाए बुझुछ जो माने भी एग्जाम देई छंती 100% जाइन छंती ए जो पछरे जो बैकबोन थाए ना माने मेरुदंड थाए इट्स माने एमिति लागिवो कि माने कोन माने एते जोरे पेन हवा स्टार्ट हुए सब जिंस हुए स्पेशली जदी सेकंड सिटिंग आ इथिक्स तमे सेकंड सिटिंग रे दबो मने रखि था से जो सिचुएशन से जो एनवायरनमेंट से जो स्ट्रेस्ड हेई कि थिबो तमे तम मुंड रे जीएस1 न बटन चलतिबो कि जीएस1 रे मु बेकार करछि बोली कि
बिकज GS1 सबु थर बेकार हुए तुम टे मन पकइल जदि लास्ट 2 थर एग्जाम देइछ मु एमिति बहुत स्टूडेंट को सहित कथा हेची जो माने कहंती कि GS1 सर खराब हेगला सबु थर सही गोटे कथा कहबे आ एई थर भी तम माइंड रे से जिंस आसीबो बिकज GS1 रो नेचर ही सेटा GS3 रे टिके गड़बड़ कर देइछ और बाय चांस जदि गोटे क्वेश्चन ठीक रे लिखि पारि न कि कंक्लूजन टिके छाडी देइछ ऑलरेडी माइंड रे बर्डन थिबो सेई बर्डन को नेई कि तमे केस स्टडी सॉल्व करियो सो बेटर टू हैव ए कौन कह जाए छांच से जो मोल्ड ना बेटर टू हैव दैट मोल्ड दैट्स व्हाई आई हैव मेड दीस थिंग्स एबे तमर हाई क्वालिटी आंसर आसीबो विदाउट एनी कंप्रोमाइज जदि तमे एई जिंस खाली मन रखि देइछ आउ एतिक सारा देइछि तार रीजन कोन कहलो कि तमे जदि अधा भी मन रखिबो ना यू कैन राइट वेरी गुड तमे देखो ना एतिक मन रखो ना जस्ट 5टा देखो मु देखो सब अप्लाई कर दोची जस्टिस टू डैश डैश करके छाड़ी जस्टिस टू कौन जदि तुम कंप्लेन कल जस्टिस टू ऑर्फन्स यस और नो जदि कंप्लेन न कल इनजस्टिस टू ऑर्फन यस और नो दिस इज लीगल आउ राइट लॉ ब्रैकेट रे लिखिछि को लॉ ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल दिस इज इलीगल वायोलेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल एक्शन ओरिएंटेड तमे रिजल्ट विषय रे भाबुनो बट तमे इग्नोर करूछ बिकॉज तमे भाबुछ कि मुझे कहि देबी मोर रिलेशनशिप खराब हो जिवो बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ए क्लोज वन तो तमे रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग कला ठीक अछि एई जो पॉइंट अछि एई जिंस सेई जगह रे यूज हबो जो जगह रे कि सेमति किछि तुमको किछि जदी से कहिबे कि किछि करिवे तो सेई जगह रे यूज हबो स्पेसिफिक बहुत अछि एई पॉइंटटा एई पॉइंट देखो इट सर्व्स मोर गुड देन हार्म डेफिनेटली हार्म होउची किछि तमर पर्सनल रिलेशनशिप जाउची बट लार्जर स्केल रे इट इज गुड और एटा इट इज सर्विंग और इट कैन सर्व मोर हार्म देन गुड और ये मीडिया लीक्स एटा एथि पे लिखिछि बिकॉज आउ गोटे जगह रे एमिति थाए जो जगह रे कि क्लियरली लेट्स से अलगा कि सिनेरियो रे सी जो सेंसेशनलाइजेशन मीडिया लीक्स किछि यदि रीजनल एंगल अछि माने एमिति किछि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अछि तो एई सब ही परिबो बट देखो जो जनरल स्टेटमेंट अछि एटा क्लियरली देखो अप्लाई होउची सेट एन एग्जांपल ऑलरेडी मु लिखिछि आउ थरे हे जैछि ओके एई पॉइंट तो ऑलरेडी लिखा हेछि तापरे जदि तमे किछि एमिति स्टेप नउछ जो स्टेप रे कि डिपार्टमेंट रो सैंक्टिटी भी रही जाउची माने से भीतर कथा माने घर भीतर कथा डिपार्टमेंट भीतर यदि जिंस ओडा सॉल्व कर दोछ तो एई पॉइंट लिखि परिबो solves the problem without destroying the sanctity of the department and also एमिति लिखि परिबो कि without with upholding the public trust on the government ठीक अछि ए जो रनिंग अवे फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ना याकू गोटे वर्ड रे डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बोली कहा जाए सो यू कैन आल्सो यूज दिस बुझिएला एबे को भी केस स्टडी उठा एंड जस्ट यूज दिस टेम्पलेट याकू टिके स्लाइडली मॉडिफाई करो तम आगरे एते क्वालिटी मेरिट और डिमेरिट ऑटोमेटिक मन रे आस जिवो सेही ऑब्जेक्टिविटी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी या ऊपर ओवर डिपेंडेंस तमरो दरकार नहीं एबे तमे सिना एबे तुमको लागुथबो कि मु बहुत भलो भाबी कि लेखुची बेली एग्जाम रे जले 10 मिनिट गोटे केस स्टडी लिखिबा थिबो ना तम मुंड रे बस कोन आसीबो केमती केमती गोटे खाली मेरिट डिमेरिट लिखि दिए और केमिति केमिति चक्कर रे ऑब्जेक्टिविटी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी लिखि के आसीबो एंड रिमेंबर माय वर्ड्स ईच एंड एवरी वर्ड्स जस्ट मोर मन रख एबे जहा कहूची तमे टेस्ट सीरीज रे जेति के भलो आंसर लिखिजो सेति के भलो आंसर केबे भी लिखि परिबोनी फाइनल एग्जाम रे तमरो फाइनल एग्जाम रे सब बेले तमरो परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हुए दिस इज द ट्रुथ परम सत्य कंप्रोमाइज हबो बिकॉज तमे जदी प्रॉपर्ली पढी कि हां जदी टेस्ट सीरीज लाइटली नै कि बिल्कुल भल की लेखुनो ताहले कोन ताहले तो कंप्रोमाइज हबो नै और बेटर हबो बट टेस्ट सीरीज जदी सीरियसली दउचो एग्जाम भलिया दउचो तो टेस्ट सीरीज रे तमे बहुत अधिक भलो कंटेंट लिखि परिबो बिकॉज बहुत कम लिखिलो निज टाइम निज कंफर्ट जोन डर नहीं गोटे बट एग्जाम रे बहुत सारा प्रेशर थाए डर माने डर लागिबो नर्वस लागिबो आ
फर्स्ट टाइम जे दउची ताकू भी डर लागे नर्वस लागे और जे 5 नंबर थर दउची ताकू भी लागे आर यू गेटिंग सो दीज आर सम टेम्पलेट सेति में ए जिंस मु देइची टिके भल की भाबिबो जहा भी तुमको देइची ना ए जिंस टिके भल की ट्राई करिवो यूज करिया पे तमरा इथिक्स रे किछि न हले बहुत इंप्रूवमेंट हे जो मार्क्स गुडा जस्ट बहुत जो 17 पेजेस अच्छी ना ये 17 पेजेस कैन डू वंडर्स तुमको 170 पेज पढ़िबा बिल्कुल भी दरकार नहीं 70 पेज मन रखी कि एग्जैक्टली जाओ और ये 70 पेज रु को भी आहुरी तुम कनसाइज कर दे परिबो आहुरी अल्प कर दे परिबो 7-8 पेज भी कर दे परिबो धीरे धीरे ऑब्वियसली बहुत जिंस एठी एमिति अछि जो जिंस तुम ऑलरेडी जानि थिबो ठीक अछि तो एबे कोन हे गला एबे मु मेरिट डिमेरिट लिखि देली बोथ ऑप्शन रो ठीक अछि को भी ऑप्शन नियो मैटर करूनी you just need to know the actual way ठीक अछि मु कोन कहूची को ऑप्शन नियो मैटर ही करूनी नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन एबे जो बी थिला ना ए जिंस खत्म हे गला नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट वन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक एंड व्हाई तो सेठी तापर डायरेक्ट लिखिबो कि first I will warn and even if the particular misappropriation continues I'll complain एमिति लिखि परिबो first I will warn my senior official and after that even after that if misappropriation continues then I will resort to complaint और तापर ताको जस्टिफाई करिया पे कोन लिखिबो केमिति कोन कोन करिकि जस्टिफाई करियो बोली कहितली मु जस्टिफिकेशन पे केते सारा देइथिली देखो कुआडे गला केते जिंस मु कहितली जस्टिफाई करिवा केमिति जस्टिफाई करिवा अरे कुआडे गला एठी एठी Correlation build up. एई एठी नॉर्मेटिव थ्योरी अछि मो पाखरे जस्टिफाई करिया पई फिलोसोफर्स हेछि तुमको लागुची तुम पाखरे जस्टिफिकेशन पई कंटेंट हबनी 5-6टा पॉइंट हबनी भलिया तुमको लागुची हां एई ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखि कि तुमको लागुची कि 5-6टा पॉइंट तुम लिखि परिबनी बोली फर्स्ट मते को एठी नॉर्मेटिव थ्योरी रो को जिंस अप्लाई होची यूटिलिटेरियन टेलियोलॉजी कि डिओंटोलॉजिकल अप्रोच जे तुम कंप्लेन करो Deontology. क्लियर Deontology, sir. यस 100% ट्रू फिलोसोफर रे कहार यूज होची चाणक्य साम दाम दंड हाँ कि नहीं Sir, can we use the Dayananda Saraswati and Noor Doer split for this? why how there is a no door split Because the gentleman knows that it is not allowed in the governance, but still this gentleman is doing it repeatedly, ignoring the presence of the junior no fellow. door split is for whom no door split केते बेले हबो जेते बेले तमे you I think you haven't understood the concept clearly no door split सेते बेले हबो जेते बेले you yourself Ethical dilemma case रे. हाँ इथिकल डिलेमा केस रे नुह जेते बेले तमे किछि गोटे एक्शन कलो आउ सेही एक्शन तम हिसाब रे रॉन्ग तमे Crisis of जानिଛ फेर भी conscience. सेटा करूछ Crisis of conscience. यस Yeah, क्राइसिस ऑफ feeling कॉन्शियस of केस feeling of नो guilty. डोर In that स्प्लिट case, रो we can. एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जोटा हला सेटा हला क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस Yep. So in that case, here absolutely this term has no relation in yeah. this case ए केस रे किछि भी रिलेशन ही नहीं सेटा कोन पे लिखिबी अब भूले भी यदि सेमिति जिंस लिखिबो ना जे भी तमरो माने पढिबो ना से पढिला बेले से कंफ्यूज हे जिवो रिलेटिंग करि परिबो एमिति भाबनी बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी गोटे लिखि जदि अंडरलाइन करि देबी एग्जामिनर एमती ऊपर ऊपर पढ़िबो और देखिकी मार्क दे दबो दबोनी बिल्कुल भी दबोनी आ जदि बाय चांस धरा पड़िलो तो गोटे एई परसेप्शन क्रिएट हे जिवो
कि तमे बस किछि भी लिखुछ एंड परसेप्शन मैटर्स ई एग्जाम रे परसेप्शन मैटर्स जो कुहा जाउची ना किछि भी चेकिंग होउची मु आई कैन वाउच ऑन दिस वाउच ऑन माय स्टेटमेंट कि यस इट इज ट्रू परसेप्शन बहुत अधिक मैटर करची ओपीएस रे कॉपी गुडा परसेप्शन बेसिस रे मार्क आसे एबे गोटे पर्सन आराम रे चिल्ड रूम एसी फुल एसी ब्लास्ट हेकी चलची आराम रे टाइम टू टाइम कुकीज आसची कॉफीज आसची सेठी आराम रे बसी की कप करी करी माने चलची कॉपी चेकिंग हबो ई जिंस बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सो केबे भी निजर परसेप्शन खराब करिवनी भल की सब जिंस बुझ बार बार ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी बुझ सब टर्मिनोलॉजी बुझिबा पई यू नो टाइम लागिवनी आउ थरे जदी सब जिंस पढिबो ठीक अछि तापर टैलिस्मान टैलिस्मान भी यूज कर दे परिबी गीता निष्काम कर्म यूज हला 7 sins, wealth without work. ना 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्टिफिकेशन कहा पई मु दोची तम निज पई वेल्थ विदाउट वर्क तम पई हला की इट वाज फॉर योर सीनियर बुझी होची ना एग्जैक्टली सही जिंस जो माने Okay, तमे sir. तम सीनियर को पई कोन पई रिलेट करूछ तमर जस्टिफिकेशन ना तम एक्शन र जस्टिफिकेशन तम एक्शन र जस्टिफिकेशन सेति पई वेल्थ विदाउट वर्क लिखिबिनी आउरी गुडे जिंस अछि बुझी होची एंड हैव सम करेज जस्टिफाई कर दे परिबा देन तापरे आहुरी लिखि परिबा कि एडिशनली आई विल टेक फॉलोइंग एक्शन तळको आउ टिके ऐड करि परिबा हम एक्शन रे फास्ट तो बुझेबी नहले कंप्लेन करिवि तापरे से गोटे जिंस से जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन मु लेखिली राइट कोर्स ऑफ एक्शन रे कि फास्ट मु बुझेबी फर्स्ट आई विल कंसल्ट टॉक टू हिम एंड इफ ही स्टिल रिजोर्टेड टू मिस एप्रोप्रिएशन आई विल कंप्लेन एटा को जस्टिफाई कर सारला पर तापर लिखिबा आई विल टेक एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन कोन एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन पॉलिसी चेंजेस एमिति करिवो कि नेक्स्ट टाइम केही भी जेमिति मिस एप्रोप्रिएशन करि परिबेनी आर यू गेटिंग मु कोन कहूची सो बेसिकली एमिति पॉलिसी चेंजेस सजेस्ट करिवो बा एमिति पॉलिसी चेंजेस आनिवो जो पॉलिसी चेंजेस रे बेटर अकाउंटिंग हैबिट्स एमिति लिखि परिवो आई विल इंप्लीमेंट बेटर अकाउंटिंग हैबिट्स or better accounting procedure so that misappropriation or there will be no scope or I'll remove the scope of misappropriation by better accounting procedures. These are the additional. जदि तम अंडर रे नाही से जिंस then I'll suggest better accounting procedures so as to eliminate the scope of misappropriation further. Okay. बुझी होची कि मु बहुत डिफिकल्ट कर देली कॉम्प्लिकेट कर देनी तो Yes, गोटे sir. केस No, not at all, sir. No, sir. ବୁଝିଅଛି ओके सो ठीक अछि तो एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन रे सेटा ऑब्वियसली केस स्टडी स्पेसिफिक रहिबो आ जो एडिशनल कोर्स ऑफ एक्शन तुमको लागुची नवा पे से जिंस नहीं परिबो फर्स्ट तमे मे बी डिपार्टमेंट रे कंप्लेन करिवो देन यू विल ट्राई टू टेक द मैटर टू द हायर लेवल बट जे डिपार्टमेंट भितर हबा कथा तो डिपार्टमेंट भितर हे जिवो सो दैट द सैंक्टिटी ऑफ द डिपार्टमेंट विल नॉट बी compromised फॉर ए सिंगल पर्सन ठीक अछि Yes. एबे ई केस स्टडी को देखिला पर तुमको एमिति लागुची ना नहीं कि को जगह रे कोन कोन लिखिबार अछि सब जिंस आई हैव ऑलरेडी इन माय माइंड जस्ट मते ब्रेनस्टॉर्म करके बाहर करके लिखिबार अछि आ जदी माइंड रे नाही से जो टेम्पलेट गुडा ताकू आउ थरे रिवाइज करिबार अछि एति की लागुची सब सरला देखो एति की जे तुम बुझी गलो ना मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जोड़ा थिला ना सरला केस स्टडी रो एबे आगो खाली हमें ए जिंस प्रैक्टिस करिबा नेक्स्ट
I'll take a small break. Let's say 15 minutes, 2 hours egala. So I'm constantly speaking. So I'll take a 15-minute break. And again, तापर हमें स्टार्ट करिवा जहाँ भी बाकी गुड़ा जो केस स्टडी बहुत अधिक केस स्टडी तो मुझे एमती केस स्टडी गुड़ा करी तो अगेन आई कैन कंटिन्यू टिल 30 आवर्स आगु आहुरी क्लास एक्सटेंड करी हो बट आई डोंट वांट टू डू इट जहाँ जेमिति करिवार अछि सेमिति कर देछि एटा जदि अप्लाई करिवो हेइ जिवो आ इथिक्स रो केस स्टडी बिल्कुल भी डिफिकल्ट आसीबनी ए ईयर ओपीएससी रे आ जदि तुम यूपीएससी रो जो एमिति भाबो कि 2020 पर्यंत जदि क्वेश्चन सब सॉल्व करके जाइछो ना यूपीएससी रो 2013 रु 2020 पर्यंत 2019 2020 पर्यंत दैट्स ऑल 21 22 23 न कले भी चलियो तो एती जदि करके जाइछो ना आई कैन गारंटी यस आई कैन गारंटी कि मते लागुनी तुमको इथिक्स से एतिकी टिके भी प्रॉब्लम हो हाँ बस अंडरस्टैंडिंग ठीक थिबा कथा एमिति नहीं खाली घोसी की गले हबनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ मु सॉल्व करिया में भी कहूनी पीवाईक्यू यूपीएससी रो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग कि एटी इंट्रोडक्शन हो एटा हबो ठीक अछि write something or write the keyword which you are going to write in the intro or केमिति प्लान करूचो and then a little bit of practice दीटा सेट अछि ना आहुरी दीटा एफएलटी दबो एथिक्स रो बाकी अछि आहुरी ठीक अछि so let us take a small break and then we will continue let us take a 15-minute break okay and then we will continue for another one बुझी होची or should we take a long one ठीक अछि 15 minute कि आउ टिके अधिक दरकार तुमको आई कैन डू विथ 15-minute ब्रेक आई एम कंप्लीटली Yes, sir. फाइन 15 minutes. Yes, sir. Yes, sir. 15 minutes. ठीक अछि तो ओके सो someone confirm if I'm audible Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay so now let us move to the next one okay एबे टिके जल्दी जल्दी करिबा ओके नहले गोटे गोटे घंटा लागिबो ठीक अछि सो टिके जल्दी जल्दी करिबा सो आउ एबे मु टिके कंटेंट ऊपर भी फोकस करिबी कि कोन कंटेंट लेखा जिवो केमिति लेखा जिवो टिके ता ऊपर अधिक करिबी बिकॉज़ फॉर्मेट तो ऑलरेडी क्लियर हे गला ना आउ फॉर्मेट ते डिफिकल्ट नथिला तो ऑलरेडी तो माइंड रे फॉर्मेट आसी जिवो तो हमें नेक्स्ट कंटेंट ऊपर टिके डिस्कस करिबा सो दैट सी कंटेंट गुडा भी तो माइंड रे क्विकली माने ब्रेनस्टॉर्म कला बेले आसीबो ठीक अछि या सो यू आर द ऑफिसर in charge of public distribution system in a remote block an elderly woman comes to you begging for rest अरे एटा से ओल्ड माने ए याकू तो नहीं कि पूरा एग्जांपल मु इथिक्स कंप्लीट करछि चलो ठीक अछि एनीवेज let's solve she doesn't have Aadhaar card or ration card because her fingerprints have faded due to old age and manual labor yes very good example so leading to technical biometric failure, the rules strictly prohibit issuing rations without biometric authentication. Different है मु समान बोली भाभी देथिली आधार कार्ड नथिला बोली भाबुथिली आधार कार्ड तो नहीं ता सहित आउ टिके अलगा जिंस भी ऐड हेची then now discuss the conflict between rule of law and compassion in administration critically evaluate the rigidity of tech एटा को टाइप कहिलो मु तो तीनटा टाइप कहिथिली ना नहीं मु तुमको तीनटा टाइप कहिथिली एबे मते कुह एटा को टाइप कोन हे गला एटा ओके ठीक अछि सो मु तुमको तीनटा टाइप कहिथिली The टाइप 1 second टाइप type. एटा सेकंड टाइप Third type, sir. यस करेक्ट
थर्ड टाइप सेकंड टाइम थिला ना कि सेम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन देथिबो तार मेरिट डिमेरिट हमको लिखिबार थिबो एटा सेकंड टाइम थिला ना चारटा पांचटा से डिफरेंट ऑप्शन दे देथिबो और तापर लिखिबार थिबो एटा थर्ड टाइप एटा प्योरली थ्योरी बेसिस रे क्वेश्चन केस स्टडी ठीक अछि बट केस स्टडी बस तमो कोन पढिया पे दिया हेछि ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଗୋଟେ आंसर ଅଛି व्हाट विल बी योर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन ଏବେ ଦିଟା ଡିଭାଇड କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା ए डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड कंपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करिवो ता माने कोन फर्स्ट हला रूल ऑफ लॉ कोन कहइबो ओके डिफाइन बोथ रूल ऑफ लॉ एंड कंपेशन दिदा को डिफाइन करिवो कहइबो why there is a law first argument एटा कि लॉ कोन पे बना है जी for the welfare of the people only are you getting or not for the welfare of people only there is a law so the primary goal of any law is for the broader good or larger good or to establish or to improve the larger good এই জায়গারে রুল অফ ল ইন কনফ্লিক্ট উইথ কম্পেশন আসছি এন্ড কম্পেশন ইজ ইন ফেভর অফ লার্জর গুড আর গেটিং মু কোন কহিবা ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି सो এই কনফ্লিক্ট को एमिति डिस्कस करिबा गोटे दीटा तीनटा चारटा पॉइंट रे डिफरेंट डिफरेंट एंगल रे डिस्कस करिबा विथ एग्जांपल सो इट्स नॉट एक्चुअली जेतले याकू केमिति हमें कंक्लूड करिबा बा एठी आ गोटे इंपैक्टफुल पॉइंट कोन अछि कि इट्स नॉट अबाउट रूल ऑफ लॉ और कंपेशन इट्स अबाउट वेलफेयर of the nation or welfare of the people are you getting the conflict will automatically eroded the conflict will automatically will be solved are you getting mu kon kaheba ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି the entire conflict between rule of law and compassion will be solved instantly if you understand कि जो primary goal थिला rule of law और compassion रो for the welfare of the society or welfare of the people if I am with the welfare of the people then whether rule of law is getting upheld or compassion is getting upheld doesn't matter at all बुझी होची एई सब जिंस दी तीनटा पॉइंट रे लिखिबार अछि छोटो मोटो जिंस आर गेटिंग बुझी होची बट फास्ट डिफाइन करिवि बुझी होची now critically evaluate the rigidity of technology in welfare ठीक अछि delivery of welfare service or टिके स्लाइटली मिस्टेक ही जाइछि ग्रामेटिकल एरर बट ठीक अछि किट बुझी होची ओके सो क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिजिडिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेलफेयर सर्विस डिलीवरी और फॉर द बेटरमेंट और वेलफेयर ऑफ द पीपल तो क्रिटिकली इवैल्यूएट कहिछि तो मेरिट डिमेरिट लिखि परिबी रिजिडिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रो आउ इवैल्यूएट करिबी सो इट आउ कंक्लूजन रे कोन लिखिबी मेरिट डिमेरिट लिखि परिबी ना एटा तो बहुत इजी एटा तो बहुत इजीली ब्रेनस्टॉर्म कर दे परिबा टेक रो मेरिट डिमेरिट कोन डीबीटी हला तो जेतिक सब बाट मारणा होउथला बाट मारणा माने बुझछो ना टंकाटे पठेले 16 टंका 16 पैसा ना 18 पैसा पहुंचुची बोली कहितले नो राहुल गांधी सॉरी राजीव गांधी ओके सो तो सही जिंस अटके अटके दिया गला डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रे तो ऑब्वियसली टेक कोन टारगेटेड डिलीवरी होउची ई सब जिंस तो गोटे साइट रे मेरिट लिखिबो आ गोटे साइट रे डिमेरिट लिखिबो दैट्स ऑल चारि पांचटा मेरिट चारि पांचटा डिमेरिट खत्म विथ एग्जांपल ऑब्वियसली किछि जगह रे डिमेरिट दबो टेक रो आ किछि जगह रे टेक रो मेरिट भी दबो डिमेरिट तो गोटे दे दीची एग्जाम रे आ गोटे तमे दे दबो बुझी होची टेक जो
टेक्नोलोजी घोस्ट बेनिफिशियरी किछि हटौची ठीक कथा बट घोस्ट बेनिफिशियरी किछि ऐड भी कर दउची तो तार एग्जांपल दे परिबो ओवरबिलिंग एते टेक आ एते टेक्नोलोजी रो इंप्लीमेंट हेई की बी पीएम जय हे गला गोपबंधु जन आरोग्य योजना हे गला एठी ओवरबिलिंग सिवियरली होउची एवरीवन नोज दैट ठीक अछि सो दैट्स द रोल तो अब बट एठी कंक्लूजन रे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कोन हो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एटा हबो कि इट शुड नॉट बी completely rigid middle path okay लेखिबनी एटा because scope नहीं एठी लेखिबार middle path or golden mean but it should not be or लेखि भी पारिबो this is a ethics question not a GS3 or GS2 question ठीक अछि तो लेखि भी पारिबो golden mean so like Aristotle has told there should be a golden mean or there should be a balance of both rigidity and flexibility of application of technology in service delivery बुझी होची सर बेसिकली एखाने अल्टरनेट ऑप्शन ऐड कर परिबा कि कौन फॉर एग्जांपल जेमते कि जो आई रो रेटिना स्कैन करके भी करि परिबा जदी में फिंगर प्रॉब्लम रहउची हाँ हे अल्टरनेट परिबो ऑप्शन बट एठी एबे पर्यंत हमें केस स्टडी को आसीनु अच्छा we are talking about the theory only एबे थोड़ी ना हमें केस स्टडी को आसछु एबे theory only तापर जो ऑप्शन सी अछि एठी ही देइची से एक्चुअली थ्योरी माने केस स्टडी रिलेटेड कि व्हाट विल बी योर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन तो याकू भी पुनी दीटा पार्ट लिखिबा गोटे इमीडिएट आ गोटे लॉन्ग टर्म ओके ओके बुझ तो इमीडिएट रे तमे लिखि परिबो आउ देखो एठी क्लियरली कहिची कि लीडिंग टू टेक्निकल बायोमेट्रिक फेल्योर और the rule strictly prohibit issuing ration without biometric authentication to prevent leakage देखो एटा केमिति कथा ना जेतले तुम गोटे क्वेश्चन पचरा जाउची ना जस्ट टिके से क्वेश्चन को टिके एक्चुअली खाली लेटर नै टिके स्पिरिट को भी बुझिबा पई ट्राई करो से क्वेश्चन चाहूची कि तमे सेठी फसो एबे जे तमे कहबो मु रेटिना स्कैन कर देबी तम पाखरे से गोटे ही स्टेटमेंट रहबो आंसर लिखिबा पई आ आगो कोन लिखिबा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देला बुझी बुझी एठी क्वेश्चन चाहूची कि तमे फसो आ फसी कि तापरे सॉल्व कर आंसर वाली माने क्वेश्चन ठीक अछि 100% एफिशिएंट नाही जदि हमें खाली लेटर को कंसीडर करिबा बट ये स्पिरिट को भी बुझिबा पे ट्राई करो कंप्लीट विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल ही जाईची हाउ यू कैन नॉट इशू रूल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट इशूइंग राशन वाली विदाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट लीकेज एंड सी क्लेम्स हर फैमिली इज स्टार्विंग एबे मते गोटे कथा को तमे जो कहिलो रेटिना स्कैन कर देबी एबे रेटिना स्कैन कर देले नहीं मु कहली एने अल्टरनेट ऑप्शन जो से जो एरिस्टोटल को सेटा अदर एप्लीकेशन सेटे ना ना सेति से सेटा तो ठीक अछि बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली कोन ना से माने जानि नाहंती जे भी क्वेश्चन फ्रेम करछन्ती से माने ई जिंस भी लिखि देबा कथा बट एते होलिस्टिक क्वेश्चन बना ही पारेनी तो टिके क्वेश्चन को भी टिके एग्जामिनर को भी बुझिया पे ट्राई करिवो बुझी अछि आ से जहा चाहउछन्ती सेही जिंस दागु दबो एठी सेही जिंस लिखि दबो मार्क मिलियोनी बुझी होची बुझी गेले आगे सेटा लास्ट ऑप्शन गुड अल्टरनेट ऑप्शन हम लिखि परिबा कोर्स एक्शन रे हाँ इमीडिएट एक्शन रे लिखि परिबो जदि अदर किछि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मींस जिमती रेटिना स्कैन हेगला आ कोन हला सेटा लिखि परिबो बट जदि सेटा नै तो ताहले कोन करिवो हर फैमिली इज स्टार्विंग तो इमीडिएट ऑप्शन कोन नेक्स्ट कोन किछि वेलफेयर फंड हेगला किछि एनजीओ तापरे आ कोन करिबा किछि अदर स्कीम अछि कि स्कीम हेगला एनजीओ हेगला वेलफेयर फंड हेगला डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड जोटा और स्टेट वेलफेयर फंड किछि भी कि तम अंडर किछि डिस्क्रिशनरी फंड अछि तो देखो एटा रेडीमेड जिंस जो जगह रे भी एमिति दुखी रही आसी कि तुमको गोटे कंपाइशन सहित जदि किछि भी जिंस जदि आसी कि एमिति क्लास करछि रूल ऑफ लॉ वर्सेस कंपाइशन एई जिंस गुडा टेम्पलेट मु तो गोटे कथा कहूछि तमे यदि ना 10टा डिफरेंट केस स्टडी सॉल्व कर देला बिलीव मी तुमको एमिति लागिवो कि सब केस स्टडी पे तुम पाखरे गोटे टेम्पलेट आसी गला आउ एटा सेते बेले हबो जेते माइंड रे मेकअप करके रखि देबो कि मते टेम्पलेट बनैवार अछि तो ऑटोमेटिक माइंड रे से टेम्पलेट बनि बनि जीवो
नले सेही सेम जिंस को बार बार रिपीटेडली करूथबो बट टेम्पलेट बना हो नथबो सो इट शुड बी ए कॉन्शियस effort. You should consciously thinking that I will make a template, then only your mind will make a template for you. So whenever the next question relate to something else or relate to relate to a question which you have already solved, then only it can implement that particular template and you will be able to give a quality answer with minimal efforts. ठीक अच्छे सो तो एई जिंस आउ लॉन्ग टर्म माने कोन पॉलिसी को चेंज करिवो किछि फंड एमिति रखिबो किछि सुविधा रखिबो कि सेई स्कीम रे जदि न भी हेई पाला और जदि से तार फैमिली स्टार्विंग करूची तो प्रीमा फेसी बा जस्ट माने कोन कि इनिशियल एविडेंस बेसिस से ताकू किछि राशन दे दिया जीवो जेमति एति सारा कॉम्प्लिकेट हबनी जेमति आ तमे जो रेटिना स्कैन कथा कहले ई जिंस कहबो जदि रेटिना स्कैन नाही तो मु रेटिना स्कैन रो भी रखिबी बोली इंस्ट्रूमेंट कौन पे रेटिना स्कैन चेंज हुए नहीं हाथर फिंगरप्रिंट चेंज हो जाए एक्चुअली हाथर फिंगरप्रिंट चेंज हो जाए माने कौन कि दोज हु आर मैनुअल लेबर एबे मोर फिंगरप्रिंट केबे भी चेंज होबनी कौन करछि मोर कहवा कथा नो बट माय फिंगर्स आर सॉफ्टर देन माय सिस्टर फिंगर ओके सो जो माने घर काम करछथि तांकर फिंगर बहुत ही रफ हो जाए मे बी से जो ये धरिकी बट मु तो पेन धरुची ता आगरे पुणी कौन केते बढ़िया ग्रिप भी लगी सॉफ्ट ग्रिप तो मोर हाथ तो किसी हबनी मोर फिंगरप्रिंट केबे चेंज हबनी बट कंसीडर थिंक अबाउट द पर्सन हु इज कटिंग द लॉग ओके वुड्स जे कट करूची माटी की आउ कोन करूची की आसी सेठी बिल रे काम करूची तो तांकर फिंगरप्रिंट रे आसीबो कट्स आसीबो किछि भी यू नो तो सेही सब जिंस हबो बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ठीक अछि तो बोथ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म से Okay. क्लियरली लिखि दैछन्ती बहुत सिंपल क्वेश्चन अछि एठी किछि एते बेसी माने डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन ठीक अछि नाउ आउ कोन थिला ओके 14 15 16 अच्छा एठी केस स्टडी गुडा ही थिला सो नाउ यू आर ए सीनियर ऑफिसर इन द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री your closest childhood friend who supported you financially during your preparation days is now a struggling real estate contractor. He applies for a tender in your department. He is technically qualified, but you know he has cut corners in the past to save money. He approaches you appealing to your past friendship for a little help in the selection process. Discuss the conflict between gratitude, private ethics, and public duty integrity. Again, discuss the conflict कहिची तो सेही वे रे ही डिस्कस करिवो आउ एठी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करिवो जेतले भी कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करछो ट्राई टू रिजॉल्व इट आल्सो बुझी होची देन हाउ डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस हियर एंड हाउ शुड यू मैनेज अच्छा ठीक अछि एठी रिजॉल्व करिवा दरकार नै ऑप्शन ए रे बिकॉज़ ऑलरेडी ऑप्शन बी रे देइची कि केमिति मैनेज करा जिवो what will be your response to your friend एबे मोर क्वेश्चन कंटेंट मु कहतिल ना ଟିକେ कंटेंट डिस्कस करी बोली नाउ लेट मी आस्क यू वन बाय वन मते कोह एठी केस स्टडी क्लियर हला बहुत ही सिंपल केस स्टडी एठी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज केमति करिवो हम हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट लेट मी नो ना धरिकी डाकिबी कि मोहन लेट मी आस्क टू दोज जो माने सबल साइलेंट हेकी रहउछन्ते एठी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज केमति करिवो कॉन्फ्लिक्ट बुझी हे गला बट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व केमति करिवो कोडा बेटर हुए हबो ऑब्वियसली मिडिल पाथ तो बेटर हबो जो जगह रे की तो कोन होय ना गोटे जगह रे किछि मेरिट डिमेरिट थिबो आउ गोटे ऑप्शन जोटे थिबो तार भी किछि मेरिट डिमेरिट थिबो बेसिकली तुमको एमिति कोर्स ऑफ एक्शन नवा को पड़िबो जो जगह रे की एई जिंस भी हे जाउथबो माने कोन जो कह जाय ना साप भी मरिबो लाठी भी भांगिबोनी एग्जैक्टली तो सेही एक्शन नवा पे पड़िबो बुझियला मोहन
Can you hear me? Okay. Pragya, let me know. Just say anything, whatever inside your mind, just express it. यस सर तो मु सेमती किछ गोटे सिचुएशन बैलेंस करबी कि ताको भी कि जिंस खराब लागबनी एंड मु डिपार्टमेंटली भी निजको माने सेव करि परिबी तो ସେଇଟା କଣ ହବ? କିଛି ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଦେଇ ପାରିବି ଯଦି ଆଚ୍ଛା କିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଇକି ମନା କରିଦବ ତ ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଥିଲା ତାକୁ ତ ତମେ ଅପହୋଲ୍ଡ କଲନି। ओके एनीवन एल्स जहाँ माइंड रे किछि बेटर आइडिया अछि? पर्सनली तांको गाइड करिबा देन इम्पैक्ट से माने मेरिट बेसिस रे सिलेक्शन करिबा जति से भलो गाइडेंस पे कि निजे वर्क करले त तांको सिलेक्शन से सिलेक्शन नेबे नहले नै इम्पार्शियल डिसीजन नेबा बट से जो कट कॉर्नर्स माने बुझछ तो एटा कोन कहबा पे चाहूची? ही हैज कट कॉर्नर्स माने कोन? That means हाँ that means to को आउथरे को so that means to save some money or to gain some profit. यस इलीगल प्रॉफिट किछि बा अनएथिकल वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कट द कॉर्नर्स माने एग्जैक्टली तो केमिति करबा या को रिजॉल्व? देख एठी जदि कहबनी एग्जाम रे केमिति लिखिबो तमे इथर एग्जाम दउछ दउन मैटरिंग करूनी बट तमे जदि एठी ए जिंस भाबिबनी एठी तो माइंड रे किछि आसुनी एते बढ़िया आराम रे बसी की ओके एते बढ़िया एनवायरनमेंट शीत दिन आराम रे शांति रे बसछ निजर कंफर्ट पोजीशन रे बसछ और एठी जदि तमे जदि कहि परिबनी आंसर देई परिबनी एग्जाम रे केमिति करबो जहा आसला मन को लिखिबो तापरे बुझी होची ना तो कौन हबो? Sir, empty लिखी हबो कि as tender process is utmost confidential, depends on confidentiality. We'll encourage him to apply, but as per the merit, we'll select the person who can gain the tender process. ओके देख सेम जिंस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल केते बेले भी ना यू कैन तमे लॉ रो अगेंस्ट जीवनी इफ देयर इज समथिंग इलीगल यू कैन नॉट डू इट थिंक अबाउट इट लॉ रो अगेंस्ट जीवा पे ट्राई करबनी केते बेले जदि लॉ रो अगेंस्ट जाउचो तो इट विल थ्रेटन योर ओन सर्विस तो लॉ रो अगेंस्ट केबे भी जीवनी एटा हला फास्ट रूल को भी इथिकल डिलेमा सॉल्व करिया पे ठीक अछि so forget about doing any partiality even if that particular person has given one kidney to you at least in the paper okay I am very little concerned about what you will do in the real life but in paper forget about going against the law so there is absolutely no scope of showing some gratitude to your friend but at the same time like Susri was telling you can help that particular person to secure how you should apply without revealing any internal data or secrets तमे तांकू केमिति प्रॉपर्ली टेंडर करा जाए केमिति कले चांसेस गुडा मैक्सिमाइज करि परिबो सेही वे रे तांकू गाइड करि परिबो आर गेटिंग मु कोन कहूची बट सर तार माइंड रे अछि ना सर से तो नेबनी मिल की कहा माइंड रे अछि नै द रिक्रूटर जे अछंती सीनियर अछि से ताकू कहउछन ताक मन रे अछि जे से ताक पास्ट एक्सपीरियंस ता ताकू कंसीडर करे कि
से चाहूଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନ ମନରେ ନେଇପାରେ। କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ମନରେ ତ କୋଉଠି ଅଛି ଲେଖା ହେଇନି। that makes sense, yeah. ନା 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 ମନରେ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ବାସ୍ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ତ ସେ କିଛି ଏମିତି ଅନଇଥିକାଲ ୱେରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେକ୍ସିମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଫିଟ, ଆଉ ସେମିତି ସେ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତମେ ଏଇଥର ତାଙ୍କୁ ମେରିଟ ବେସିସ ରେ କହିବ କି ଟ୍ରାଏ କରିବ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି। ବଟ୍ ହେଲ୍ପ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହିଁ ଦବ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ତାଙ୍କୁ ଲିଟିଲ ହେଲ୍ପ ମାନେ କଣ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଲିଟିଲ ହେଲ୍ପ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟାयर ବିଗ ହେଲ୍ପ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଲିଟିଲ ହେଲ୍ପ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର କରାଇ ଦିଅ, ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଓନଲି ଟେକ୍ डिसीजन ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମେରିଟ। ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ कि additionally if that particular person gets selected or तांको यदि tender मिलिला, that particular person somehow manage to get a tender, then you will ensure that there will be no such cutting corner. Okay, there should not be no such cutting corners like the previous instances. Last time भले एमिति cutting corners हवा कथा नुह, last time भले एमिति unethical way रे କିଛି ହବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରମିସ୍ ଡେଲିଭର ହବା କଥା। ଏଇ ଜିନିଷ ସିକ୍ୟୁର କରିଦବ। ଦେଖ ଏମିତି କଣ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ପାଉଛି ତାକୁ କଣ ସେ କଣ ଲସ୍ ରେ କରୁଛି କି କାମ, ନାଇଁ, ବଟ୍ ଅନଇଥିକାଲ ୱେ ରେ ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିବା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରପର ୱେ, ୟୁ ନୋ ଆରିଗେଟିଂ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିବ କି ଆଇ ୱିଲ୍ ଏନଶ୍योर। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ତମେ ହେଲ୍ପ କଲ ତ ଗ୍ରେଟିଟ୍ୟୁଡ ଶୋ କରିଦେଲ ହେଲ୍ପ କରିକି, ବଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ନେଲି ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କଟ୍ କର୍ନର୍ସ କରିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅନଇଥିକାଲ କାମ କରିଥିଲା, ଏଇଥର ବି ଅନଇଥିକାଲ କାମ କରିବ, ବା ଏଇଥର ବି ସେମିତି ୟୁ ନୋ ବାଟ ମାରଣା ବା କିଛି ଏମିତି ଲେଟ୍ସ ସେ ଇନଫେରିୟର କ୍ୱାଲିଟିରେ କାମ କରିବ, ତ ପବ୍ଲିକ ସଫର ହେବେ ନା। ତ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ କୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନ କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର କମିଯିବେ ସେଥିରେ ପବ୍ଲିକ ପୁରେଇବ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ବୋଲି। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गोटे स्टेक होल्डर, सीनियर ऑफिसर जोटा कि तमे निजे सी गोटे स्टेक होल्डर, तुम फ्रेंड गोटे स्टेक होल्डर, गोटे पब्लिक गोटे स्टेक होल्डर। ठीक अछि, एठी टोटल 4टा ही स्टेक होल्डर अछंती। Sir, is there any other alternative thought process for this to say bring into the selection process? And ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ନା ଯେ ତାକୁ ମୁଁ guide କରିବି the nitty-gritty of all this tender process. Is there any other alternative? This is one way. The other way could be. So see try to understand. First of all से कौन कौन ऑप्शन अवेलेबल अछि एई जिंस तुमको पचरा जाइनी एठी। जदि पचरा जाई okay, थांदा एठी कोन लिखि थांदा कौन कौन अवेलेबल ऑप्शन अछि बोली गोटे जिंस जस्ट गो विथ द क्वेश्चन। से क्वेश्चन डिमांड कौन अछि जस्ट से डिमांड अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल तमे तांको हेल्प कर दबो, दैट सो कॉल्ड लिटिल हेल्प। yeah, देन not help and take objective decision. तो ऑब्जेक्टिविटी अपहोल्ड करिवो आउ करेक्ट डिसीजन नबो, न्यूट्रल है कि डिसीजन नबो। तो एटा दीटा ऑप्शन, तो तमे एटा ही चूज करिवो। बट एटा चूज कले गोटे यार डिमेरिट एटा कि से जो ग्रेटिट्यूड टा शो करि पारले नै, तो से ग्रेटिट्यूड टा एडिशनल जो कहिथिली ना आ गोटे पॉइंट एमति लिखि परिबो कि एडिशनली आई विल डू फॉलोइंग स्टेप। और से एडिशनल रे तमे ताकू जो हेल्प करिवा पर्सनल लेवल रे ताकू केमिति प्रॉपर्ली टेंडर अप्लाई करा जाए, कोटा ठीक रेंज हवा कथा, केमिति कोन सब जिंस करिवा कथा, सो दैट यू विल बी एबल टू सिक्योर ए टेंडर। आउट ताठ गोटे पर्सनल कमिटमेंट भी नबो कि दिस टाइम ही विल नॉट डू द कटिंग कॉर्नर्स लाइक द प्रीवियस वन। तो एठी एडिशनल जिंस सेटा लिखि दबो जदि सेमति पचार थांदा कि कोन कोन ऑप्शन अवेलेबल अछि एंड व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट एठी से क्लियरली दे दीची कि हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो आमे एठी डिफरेंट वे रे लिखिबा, क्वेश्चन जेमिति आंसर भी सेमिति हबा कथा। नाउ yeah, let us come to 15.
You are the superintendent of police, SP. A rumor spreads on WhatsApp that a specific community is kidnapping children. A mob gathers outside a police station demanding the custody of two suspects you have arrested, who are actually innocent tourists. Okay. ତାମାନେ କଣ? Basically, the mob want to do some ବୁଝି ହଉଛି mob lynching or କିଛି ତାଙ୍କର way, their way of talking to the tourist. Okay. The mob is violent, pelting stone, threatening to burn the station. Your junior officers are panicked and asking for orders to open fire. Okay. Statement 1. Analyze the situation through the lens of emotional intelligence, self-regulation, and social skill. Application based. Both theory और case study. तो एठी देखो से ब्रैकेट रे देई देइची ओके सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल बट ब्रैकेट रे न देइथिले भी हेइथांदा बिकॉज़ मु ऑलरेडी लास्ट क्लास से कहि के आछि कि जेते बेले भी किछि जिंस दिया हेइची इमोशनल इंटेलिजेंस मो माइंड रे मु तार कंपोनेंट्स गुडा रखी की आंसर करबी तो मु ऑब्वियसली सेल्फ रेगुलेशन बुझी होची एम्पैथी हे गला सोशल स्किल्स हे गला ए सब जिंस मेंशन करबी एठी दीटा मेंशन करा हेइची मु जेति की कनेक्ट करि परिबी सब जिंस मेंशन करबी बुझी होची कोन कहूची सब Yes. जिंस इंटरनल मोटिवेशन हे गला सब जिंस कनेक्ट करी की लिखिबी और ऑटोमेटिकली मु लिखि परिबी ऑलरेडी तो दीटा दी दीची तमे आउ दीटा ऐड कर दबो हेइ जिवो गोटे आंसर आराम रे गोटे पेज तमे लिखि परिबो ठीक अछि गोटे पेज माने 90 वर्ड्स 90 टू 100 वर्ड्स मु जेतल गोटे पेज कहूची सेइटा कहूची जणे जणे तो छोट छोट अक्षर 200 वर्ड भी लिखि दे परिबो मु 200 वर्ड कथा कहूनी 100 वर्ड्स ओनली 100 वर्ड्स माने गोटे पॉइंट यदि 20 वर्ड्स रखुचो पांचटा पॉइंट कि 17 18 रखुचो तो अगेन 6टा पॉइंट हे जबा एतिकी तो 17 18 तो वर्ड्स आसी ही ना गोटे भलो पॉइंट यदि ठीक रे लिखुचो तो 6टा पॉइंट लिखिबार अछि तापर विथ एग्जांपल्स भी किछि रिलेट करिक लिखिबार अछि और याकू एड्रेस करिक लिखिबार अछि पर्टिकुलर केस को Excuse me, sir. यस आस्क Sir, एठी हमें intro and stakeholders include କରିବାକୁ पड़िबो हां एठी स्टेक होल्डर लिखि दबो ठीक अछि जो जाय रे स्टेक होल्डर एटा डायरेक्टली देखो किछि जाय रे डायरेक्टली थ्योरी पचारछि तो सेठी मे बी मु स्टेक होल्डर छाडी देबी देखो स्टेक होल्डर लिखिबा एमति किछि रूल नाही कि स्टडी स्टेक होल्डर लिखा जाय बोली मु स्टेक होल्डर एथि पई लिखिबा पई इंसिस्ट करूछि कि इफ यू राइट द स्टेक होल्डर यू विल नॉट फॉरगेट टू एड्रेस एनी वन ऑफ देम और बस 6टा कि 7टा वर्ड तो लिखिबार अछि 7टा वर्ड लिखिबा पे हमें कोन पई एते भाबिबा व्हाई शुड आई थिंक सो मच if it is just 7 words लिखिबा पे केते समय लागियो कि सो सेति में मु कहूची कि राइट जदि डाउट्स भी अछि देन आल्सो राइट पचारिनी फिर भी लिखि दबा 7टा वर्ड ही लिखिबार अछि आई एम नॉट आस्किंग टू मच ठीक अछि how does the conflict of interest Yes, sir. okay what are the ethical issues in using lethal force for crowd control ethical issue कौन ethical issues अछि obviously there will be loss of life of innocent ठीक अछि तो एई सब जिंस एठी आसी जबो ethical issues रे then there will be outline your step by step response to de-escalate the situation without ordering fire सिंपल जिंस तो स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्स कहूची तो एठी स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्स लिखिबा जेमिति तुमको आंसर क्वेश्चन माने पचरा हिची सेमिति ही लिखिबा स्टेप बाय स्टेप कहिची तो एठी स्टेप बाय स्टेप ही लिखिबा फर्स्ट यू विल डू स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 एमिति मु सब जिंस कंक्लूड कर देबी तो स्टेप 1 कोन हबो फर्स्ट क्राउड सहित किछि कथावार्ता ही हुइनी तमे जानिछ ना नै pick out the leader there must be someone who is leading the particular crowd कि सेठी गोटे पर्सन ऑब्वियसली गोटे दीटा तीनटा एमिति किछि जण सियोर थिबे सेही भितरु जो माने कि
जो माने कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस एंजॉय करूथबे से पर्टिकुलर क्राउड रो माने सेही तीन जण यदि कहिबे ठीक अछि सर ठीक कहउछंती तो पूरा क्राउड मानि जिवो पिक आउट दोस थ्री टॉक टू देम convey the information let them know कि these are not the accused they are just tourist let them know this is the first step first step रे से तीनटा लीडर बा जाहाकू गेट कीपर टाइप रो भी कहि परिबो लो जो माने कि एक्चुअली स्पेशली एमिति लिखि परिबो those 2-3 person who are leading the crowd and who enjoy the confidence of crowd should be identified and direct talk should be started then तापरे से तीन जण को बुझेइबो and give them proof that these two particular persons are just tourists let them know if you do this type of activity against a tourist then your entire locality will be deprived of tourist economy tourism economy ही आसीबनी आ पैसा ही आसीबनी से पर्टिकुलर लोकालिटी को do you know after that particular incident firing incident after which we conducted operation sindoor को जगह रे हितला सेटा पहलगाम पहलगाम speak clearly I am unable to understand कौन है साउंड आसुनी कौन भाई તમે કહું છો સાઉન્ડ આસુની की can you speak again सर पहलगाम रे अटैक हेतला yes टूरिस्ट पर पहलगाम yes got it so तो एबे देखो सेही पर्टिकुलर जगार पहलगाम रो लोक they were crying why they were also muslim and they knew कि तांकर जोटा livelihood now it will be destroyed now it is destroyed and definitely एमिति भाबो कि minimum 2-3 years एबे tourism रे dip आसीबो ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ତ ଏଇଟା ହେଲା step 2 step 3 କଣ ask that particular leaders to because they enjoy the confidence of the crowd so ask these particular 2-3 person and also try to win their confidence कि you are the you being an superintendent of police you also don't want these activities okay and you'll actively take action to stop kidnapping of children and find out the actual person who is behind these activities are you getting the assurance with above then let the crowd disperse believe me even after that there will be someone there will be few people who are disturbing or antisocial element who will deliberately try to escalate the sensitive situation and they will try their best to become violent so what you will do sam dam dand ved let us adopt the dand capture them are you getting capture them use force and suppose none of your method works then instead of firing the actual bullet go with a rubber one rubber bullet ହେଇଗଲା or let's say lathi charge and also at the same time I mean even before the uh, discussion or the deliberation starts you should also call for the backup because ଯଦି backup ଥାନ୍ତା ସେଠି police ଗୁଡା ଏମିତି panic କରିନଥାନ୍ତେ so call for the backup from the nearest
police stations सब जेति की पाखर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अछि यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरा डिस्ट्रिक्ट रो पुलिस स्टेशन पूरा डिस्ट्रिक्ट रो पुलिस माने जहार ड्यूटी ओवर भी हेइथो से आसी की छिड़ा हबो ऑन योर ऑर्डर ठीक अछि शो देम योर कंप्लीट हेलो साउंड क्लियर अछि तो Yes, sir, clear ଅଛି। क्लियर अछि ओके सो बेसिकली तमे सी देख एटा डिप्लोमेसी रे भी एमिति हुए बुझुछ ना कथा बा डेलिबरेशन सेते बेले बेटर हबो जते बेले दीटा पर्सन छिड़ा हेबे आ दी जणका पछरे गोटे गोटे न्यूक्लियर वेपन थिबो सेते बेले बेटर डिस्कशन हुए भाबिलो जणका पाखरे न्यूक्लियर वेपन अछि और जणका पाखरे न्यूक्लियर वेपन नाही तुमको लागुची केबे भी दी जण भलकी कथा हेइ परिबे ऑब्वियसली जणको अपर हैंड अछि तो केमिति पाखा पाखी हवा कथा ना टुडे इंडिया एंड चाइना टॉकिंग व्हाई because full scale war cannot afford we cannot afford even Chinese side they also cannot afford full scale war तो एमिति ही हुए डेलिबरेशन एमिति ही हुए शो देम योर पावर तम पाखरे पूरा फुल बैकअप इनडायरेक्टली पूरा कंप्लीट फोर्स देखैबो एटा रियल लाइफ रे भी एमिति हुए इनडायरेक्टली पूरा कंप्लीट पावर देखा जाए बट कथा कहला बेले पूरा सुंदर पूरा एकदम मीठा कथा कहा जाए ठीक अछि सो दैट सिचुएशन कैन बी ईज्ड ओके तापर आ गोटे जिनस भी करि परिबो कि तमे क्लियरली वार्न कर दे परिबो कि डिस्ट्रॉइंग माने अटैकिंग पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हे गला प्लस जो पब्लिक प्रॉपर्टी अछि ताको डिस्ट्रॉय करिया पे कोन कोन फाइन लागिबो कोन कोन सब हबो ए सब जिनस कर दे परिबो डिटेल जिनस नेक्स्ट You are the principal of a government school. A Dalit woman has been appointed as the cook for the midday meal scheme. Okay. Upper caste parents are withdrawing their children. यार बहुत इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव इनिशिएटिव गोटे अछि सो देयर चिल्ड्रन मु कंप्लीट पढि सारे कहूची देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल एंड protesting outside withdrawing their children from the school yes and protesting outside refusing to let their children eat food cooked by her. The local politician advised you to transfer the cook to maintain social harmony. Identify the foundational values under attack in this scenario. The foundational value is constitutional value achi and constitutional morality achi. और ये तुम क्लियरली मेंशन करि परिबो कि constitutional morality is above public morality and you should always uphold constitutional morality instead of public morality. बुझियोजी एटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी रो केस अछि ना नै ए जिंस मु पढिला ले कहितली ना नै कैन यू रिमेंबर दिस थिंग्स ए जिंस तो माइंड को आसुजी ना नै कि खाली मु एमती कहि चलची तो ए जिंस तो माइंड को आसुजी ना एटा पढिला ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी रो एटा केस बोली जो जगह रे भी लॉ Right. अगेंस्ट पब्लिक जिवे सेही जगह रे मन रखि था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी रो केस आसीबो जो जगह रे भी लॉ अगेंस्ट पब्लिक जिवे by ethics versus law asibo if something is illegal but yet ethically correct like child marriage सेटा कोन constitutional morality is in conflict with public morality clear अछि ना are you getting मु कोन कहूची so ए जिंस तो एटा हे गला is social harmony a valid justification for compromising on constitutional values definitely not clearly लिखिबो absolutely not बोली ठीक अछि और खाली नो रे आंसर देले हबनी नाउ यू हैव टू जस्टिफाई विथ एग्जांपल्स एटा तो गोटे केस बट या से एग्जांपल दे परिबो चाइल्ड मैरिज दे परिबो एग्जांपल सबरीमाला दे परिबो ट्रिपल तलाक दे परिबो ओके तापरे नवते सिंह जोयर केस जो ट्रांसजेंडर वाला एलजीबीटी कम्युनिटी ओके सेम सेक्स मैरिज वाला सेही जिंस भी दे परिबो चारटा एते भलो एग्जांपल देइची आउ कोन दरकार एतिकी जिंस थरे लेखि की देखो मार्क कुआडे जीवनी the examiner will be compelled to give marks हातरो मार्क खसी जीव एमती if you just write it proper format आसुची हमकु proper content लिखुचु तो मार्क कोन पय मिलिबनी जदि किछि लेक करूची तो तम साइड रे लेक करिवो and that is your practice
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଯଦି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବନି, ଏମିତି ଭାବ କି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ୱେପନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆସିନି। ବୁଝିହଉଛି? So next, how will you resolve this issue while ensuring the dignity of the cook and the education of the children? How will you resolve? जो ଜାଗାରେ କି କୁକ୍ ର ବି ଡିଗ୍ନିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଥିବା କଥା and children ମାନଙ୍କର education ବି compromise ହବା କଥା ନୁହଁ। କେମିତି? How we can do? କାହା ପାଖରେ ଇନୋଭେଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି? ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କଲ ଏଇଟା ତ ହଁ, ଟେଲ୍ ମି ବିକାଶ। ସେ କୁକ୍ କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ତମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିଦେଲ କୁକ୍ ର ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ। ୟାକୁ କେମିତି ରିଜଲ୍ଭ କରିବା? Sir, use of emotional intelligence like social skills and social persuasion, social influence रे use करिकी को local leader को use करिकी जो माने जो higher caste रे थिबे तांकू करिकी से कुक रो खाइबा कोई खाइया ପାଇଁ ତ ଏମାନେ influence ହେବେ socially। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା ଆଇଏଏସ୍ କବଲ ତନୁଜ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଦଳିତ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତମେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଲେଖିପାରିବ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ରୁଲ ନାହିଁ କି ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିପାରିବନି କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ, ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଲେଖିପାରିବ, ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ କେସରେ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ କଣ କରିଥିଲେ ସେ? awareness ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ awareness କରିବା କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ନିଜେ ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇବେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଖାଇଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍। ଓକେ, ସୁଶ୍ରୀ ତମେ କହୁଥିଲ? So midday meal scheme रे principal and other teachers माने basically पिलाମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବସିକି ମାନେ together ସେମାନେ lunch ନେଇ ପାରିବେ, so that prejudices will go away. Yes, true. ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ହେଡିଂ ଦବ ଯେ ବଟ୍ କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଡିଂ ଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଗଲା ନା, ଏକାଠି ବସିକି ଖାଇବା ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ତ କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍। ବଟ୍ ତା ସହିତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦ persuasion ହେଇଗଲା, ଓକେ, social influence, emotional intelligence, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିକି let them know, let the local, ଏଠି ପଲିଟିସିଆନ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଲୋକାଲ ପଲିଟିସିଆନ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇବ। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ନବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ ସେଇ ଫିଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅପର କାଷ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଅଲସୋ ଇନଭାଇଟ୍ ଦେମ୍। ରିଲିଜିୟନ କୁ ନେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା କି? ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଆମର ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଇଏରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଯେମିତି ଖାଇଥିଲେ ସେମିତି କହିକି ପରସୁଏସନ କରିପାରିବା। ଦେଇପାରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଯଦି ରାମ ଏତେ ଅପର କାଷ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ସବରୀଠୁ ଖାଇପାରିଲେ, ଦେନ୍ how can you say that କି ଗୋଟେ particular person ଦଳିତ men ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ଦେଇପାରିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। So the last one, Ravi, an IAS officer, is serving as the district magistrate in a politically sensitive district. A massive political rally expected to attract nearly 2 lakh people was organized by the ruling party to showcase its strength. Senior leaders were to attend and the event had been widely publicized.
एतिक बेलू तुम जानी सारथिबो कि दिस इज ए डिफिकल्ट वन, नॉट ओनली ए लेंथी वन बट आल्सो ए डिफिकल्ट वन. चॉइस अछि तुम पाखरे, यूज दैट पावर ऑफ चॉइस इन योर फेवर. लेंथी केस स्टडी को हटाओ. एतिक पढ़ला भितर ही तुम जानी सारथिबो कि एठी कोन गोटे एपट सेपट जिंस थाई पारे. एते जिंस पढ़िबो ए सब जिंस तो तमे एमिति को छोटो केस स्टडी पढ़ी परिबो. जदि एके ना गोटे जिंस जरूरी नुह कि सब बड़ केस स्टडी लेंदी थाए, बड़ केस स्टडी इजी भी थाए. आउ ए केस स्टडी एक्जाक्टली फॉर्मेट रे ही अछि हमर फर्स्ट फॉर्मेट रे. What are the ethical dilemma? Evaluate the options available to suggest the most appropriate course of action for the Ravi in light of constitutional values and principle of good governance. What systematic reforms can be introduced to improve crowd management and ensure accountability in large political and public events in the long run? बुझी? Let us solve this. ठीक है, मैं आउथरे स्टार्ट करूची. Ravi, an IAS officer, is serving as the district magistrate in a politically sensitive district. A massive political rally expected to attract nearly 2 lakh people was organized by the ruling party to showcase its strength. Senior leaders were to attend and the event had been widely publicized. Although Ravi's office had earlier issued advisories on barricading, evacuation routes, deployment of police, and medical preparedness, many instructions were ignored by the organizers, citing budgetary constraints and urgency. ठीक है. On the day of the rally, the situation turned chaotic. Entry and exit points were overcrowded. There was no proper crowd management and medical facilities were insufficient. During the rally, it's a sudden push by people wanting to move closer to the stage created panic, leading to a stampede. Several lives were lost, many were injured, and incident triggered widespread anger. Okay. Different stakeholders reacted sharply. Families of the victim demanded justice, accountability, and immediate compensation. Civil society groups and the media accused the administration of negligence. Opposition parties claimed the government had put lives at risk for political gain. Ruling party, however, pressured Ravi to downplay the incident and present it as an unavoidable tragedy. Some officials also suggested that highlighting lapses could invite unrest and even threaten Ravi's career. Ravi now faces a dilemma. Okay. As the administrative head of the district, he is responsible for public safety and upholding the rule of law. At the same time, he faces political pressure, the risk of transfer, and personal threats. His choices will have consequences not just for his career but also for the credibility of governance and the trust of people. Now imagine a person who is reading 12 hours every day in the library, living a life of complete peace. Okay, I know there will be a little bit of depression because of not clearing the exam, but suddenly that particular person clears the exam and faces such situation. Just imagine yourself, 12 घंटा जी लाइब्रेरी बिताउला, ए 12 घंटा से अलगा मान सहित कथा है कि को बड़ सीनियर निजर सीनियर हो गला, को पॉलिटिशियन हो गला, तापरे क्राउड हो गला, नेक्स्ट मोमेंट रे तमे आउ तीनटा जिनस शुणुच ता जगह रे पुणी आउ कि आसी तम गोड़ तले पड़ी कहि जाउछ कि सर मोर डॉक्यूमेंट हलानी, मते राशन मिललानी, एटा मिललानी, सेटा मिललानी. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? Okay, so this is the reality. Okay, you need to be very courageous. Otherwise एमती जदि लोक मानक प्रॉब्लम इग्नोर करिकि जदि तमे एमती माने काम करिया पे चाहछो डेफिनेटली करि परबो. बट दिस इज ट्रू कि
तमे इवन इफ एठी इग्नोर करिया पे चाहूछ तमे इग्नोर करई देबेनी तुमको ना लोक तुमको इग्नोर करे देबे ना पॉलिटिशियन तुमको इग्नोर करे देबे ओपोजिशन पार्टी भी अछंती केते सारा एठी स्टेक होल्डर्स अछंती तो एठी सब स्टेक होल्डर लिखिबा बहुत इंपोर्टेंट अदरवाइज यू विल फॉरगेट विक्टिम रो फैमिली को भूली जाई पारो तांकर कंपेंसेशन दबाटा भूली जाई पारो ओपोजिशन पार्टीज तांको एड्रेस करिवा भूली जाई पारो कोन बेस माने तुमको एठी किछि जण तुमको थ्रेट पर्सनल थ्रेट भी दउथिले फियर ऑफ ट्रांसफर लियर ऑफ प्रमोशन वाला केस भी अछि एठी डायलेमा सो व्हाट आर द एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय रवि इन दिस सिचुएशन व्हाट आर द एथिकल डायलेमा एबे एथिकल डायलेमा गुडा रवि मु तुमको गोटे टेम्पलेट देइथली कि कोन कोन एथिकल डायलेमा हेई परिबो कोन कोन एठी हेई परिबो कोन कोन एथिकल डायलेमा अछि स्टेक होल्डर तो क्लियरली मु ही राउंड कर देछि ए ट्रांसफर होबनी स्टेक होल्डर opposition party family of the victim मन जहार लाइफ लॉस्ट हेछि सेटा तापर ऑर्गेनाइजर्स पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट तो नंबर 1 हला पर्सनल वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट आउ कोन प्रोफेशनलिज्म versus डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी और या को आउट बेटर वे लिखि परिबो और फॉलोइंग द रूल ऑफ सीनियर पॉलिटिशियन से कहू चंदन तुमको डाउन प्ले करिया पे ସେଟା ଗୋଟେ accountability and responsibility ଗୋଟେ versus ट्रूथ वर्सेस पब्लिक गुड एवॉइडिंग रायट कोन पई जदि सत कहि देलो तो रायट हे जिवो सत कहिलो कि जिंस गुडा किछि फॉलो ही नथिला देन देयर इज अ डिफरेंस तापरे पर्सनल ग्रोथ इंटीग्रिटी and transparency versus personal growth जदि सब जिंस ट्रांसपेरेंटली कहि देलो डेफिनेटली ट्रांसफर हबो तुमको प्रमोशन मिलिबनी एई सब जिंस नेक्स्ट हला evaluate the options available to Ravi and the possible consequences of each एबे एठी तमे यदि चाहिबो ना पांचटा ऑप्शन लिखि परिबो बट एठी यदि पांचटा ऑप्शन लिखिबो फसिबो चारटा अछि मते को गोटे पेज गोटे क्वेश्चन बा गोटे सेक्शन चारटा सेक्शन अछि ए क्वेश्चन रे गोटे सेक्शन को एड्रेस करबा पे तो पाखरे गोटे पेज अछि बिकॉज़ 20 मार्क पे तो पाखरे 4 पेज अछि एबे मते गोटे कथा कहलो चलो ठीक अछि समय तो 5 पेज भी दे देले कोन लिखि परिबो तमे एतिकी जिंस एबे तो आराम रे बसी की घंटे लिखिबा डिफरेंट जिंस बुझी होछ ना सो एबे जस्ट कुह इवैल्यूएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू रवि एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच मते कुह गोटे पेज ही लिखि परिबो ना नहीं याकू बहुत अधिक लिखि परिबो नहीं तीनटा करिवो तीनटा
ऑप्शन देलो ना ताहले बिल्कुल भी होई परिबनी। तो सिंपल जिंस दीटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन नबा गोटे जिंस कि तमे डाउन प्ले करिया पे ट्राई करिवो इनफॉरमेशन कॉन्सील करिया पे ट्राई करिवो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होबनी आउ नेक्स्ट ऑप्शन हला कंप्लीट ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव डिसीजन नबो तमर कहवा सत्वे प्रॉपर जो जिंस थिबा कथा जो जिंस एवॉइड हवा कथा जहां भी तमे क्राउड पई प्रिपेयर्डनेस रखिबा जहां सब बैरिकेडिंग करिबा इवैक्यूएशन रूट्स जहां भी सब पुलिस डिप्लॉयमेंट जहां भी हवा कथा से सब जिंस करा ही नथिला इट शुड बी ट्रांसपेरेंट आउ तमे एथि पई रूलिंग पार्टी को भी दाय करिवो देयर बाय कंप्रोमाइजिंग योर ओन कैरियर ग्रोथ। ठीक अछि बोथ रो मेरिट डिमेरिट लिखिबा एंड व्हाट विल यू डू एबे चूज करिवो कोन पई चूज करिवो सेटा लिखिवो आई विल चूज द सेकंड ऑप्शन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन तो सेठी चूज करिवो एबे ट्रांसफर हो पनिशमेंट ट्रांसफर हो किछि भी हो इट डजंट मैटर यू विल जस्ट अवॉइड बाय कर्मण्येवाधिकारस्ते निष्काम कर्म विल फॉलो द deontological ethics are you getting your decision should not be result oriented but it should be process oriented okay so means should be justified not the ends so deontology hi gala and also Gandhian ethics of satya ठीक अच्छे बुझी होची कोन कहूची तो एठी आसी गला सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एठी 3-4 पॉइंट लिखि देला तापर लिखिबो एडिशनली आई विल टेक फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन जोठी कोन डिटेल रिपोर्ट बनैबो सब जिंस ट्रांसपेरेंटली करिवो ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग नबो नॉन पार्टिसिपेंटशिप भाबरे काम करिवो ठीक अछि से जो शिला ओ वाला टेम्पलेट ताकू मन रखि दो बहुत जगह यूज हुए बुझी होची नेक्स्ट कम टू द फोर्थ वन और एठी आ गोटे जिंस कहा जाईची इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस तो गुड गवर्नेंस या को एक्सपेंड करो हमें लास्ट क्लास से एक्सपेंडिंग करी आछे एबे गुड गवर्नेंस को एक्सप्लेन माने एक्सपेंड करले मु कोठी एक्सपेंड करबी गुड गवर्नेंस माने कोन चैप्टर बस केते इजी ही जाउची ना एबे या से रिलेट करिया पे ट्राई करो आर यू गेटिंग जस्ट ट्राई टू रिलेट विथ आ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रे कोन अछि पब्लिक गुड अछि ता सहित रिलेट हबो आ कोन रिलेट हबो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सहित एठी ठीक अछि नाउ व्हाट एंड आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एटा लिखि परिबो कि रूल ऑफ लॉ हबो जे भी पर्टिकुलर पर्सन रेस्पोंसिबल थिबो obviously that particular person should be arrested or necessary legal action should be taken against the person who is responsible for the above mishap ठीक अछि then what systematic reforms can be introduced to improve crowd management and ensure accountability in large political and public event in long run पई को आइची तो एठी जहां जहां मिस्टेक हेची ना सेही ताकू केमिति अप्लाई करिवो बिकॉज़ एई सब एठी यदि मिस्टेक हेई न थांदा एठी यदि जहां सब नेसेसरी स्टेप निया जिबा कथा से निया जाई थांदा एई जिंस हेई न थांदा ये सुनो तो ताकू केमिति एन्श्योर करिवो सेही जिंस गोटे लिमिट देयर शुड बी ए लिमिट ऑन द टोटल नंबर ऑफ पीपल देयर शुड बी ए लिमिट एबे भुवनेश्वर रे लिमिट अलगा हबो बलांगीर रे अलगा हबो जाजपुर रे अलगा हबो अलगा अलगा सिटी रे अलगा अलगा हबो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी जदि गोटे छोटो सिटी अछि और रैली रो लोकेशन ऊपर भी डिपेंड करिवो कि को जगह रे होउची गोटे बड़ो फील्ड रे होउची वेल एंड गुड तो यदि रास्ता रे नै कि जाउचो देन सो यू हैव टू टॉक अबाउट दैट आ एते भी बेसी कहिबार नै बिकॉज़ गोटे पेज रे तमे ए रिफॉर्म्स और ई सब लिखिबार अछि और टोटल कंक्लूजन भी गोटे लिखिबार अछि एंड ट्राई टू राइट कंक्लूजन जो जगह रे नेसेसरी तुमको लागुची मैक्सिमम जगह रे
there will be conclusions. Okay. Let me know କାହାର କିଛି doubts ଅଛି ଆଉ doubts ଏବେ ଆସିବନି ଏବେ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଭ ନ କରିଛ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭଲି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ନ ଦେଇଛ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋବାଇଲ ନା ପାଖରେ କିଛି ଗାଇଡ ବୁକ୍ କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ କୋଉଠି ଆଣିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ଆମର ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଇ 3-4ଟା କର ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ 3-4ଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ତାପରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିର ଗୋଟେ तुमको प्रीवियस ईयर रो पूरा सेट मिली जीवो ऑलरेडी मु जोटा शेयर कर देथिले आई थिंक 70 और 80 पेजेस रो गोटे थिला ना सेठी केस ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା हां बस मोर देन एनफ सेती केस स्टडी सॉल्व कर सब जिंस हेई जीवो आउ को बुक आउ को जिंस देखिबा दरकार नै अच्छा सॉल्यूशन की सेही रिलेटेड कोन अछि सेही जिंस देखिबार अछि तो अगेन तमे मॉडल आंसर की आउ की ई जदि मॉडल आंसर भी न होई परछि बहुत सारा कोचिंग अछि जेमति गोटे विजन केस स्टडी आसे तार गोटे बुक आसे आई थिंक मु देखिथिली खोजिबो मिली जीवो को भी उठाओ बट से माने कोन 100-200 केस स्टडी दियंती एतिकी दरकार नै 15टा ठीक रे करिवो प्रॉपर्ली एनालाइज करिवो आसी जीवो 100टा केस स्टडी सॉल्व करिया दरकार नै ह्यूमनली पॉसिबल नो तमे फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उडा कर दियो तो दैट विल बी मोर देन एनफ ठीक अछि बाकी रहिला एथिक्स बुक आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट बट अगेन आई विल ट्राई तो जो माने एग्जाम दोछ से माने बिल्कुल भी बुक ऊपर डिपेंडेंट होनी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट ऑन द क्लासेस सब जिंस कहिछि किछि एमती जिंस भी कहिछि जोटा कि मो पाकर नथिला सेठी इंस्टेंटली मो माइंड रे आसला मु कहिछि स्पेशली जोटा माने रिसेंट इवेंट से रिलेट करी कहिछि सो या हाँ हाँ ठीक अछि आउ कार किछि डाउट्स अछि सो टुडे द एंटायर एथिक्स इज ओवर जदि काहु किछि भी डाउट्स आसला फर्दर यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी बट कांटेक्ट करिवा तो एमिति क्वेश्चन पचारिबनी कि इथिक्स केस स्टडी मु करि पारुनी लेखि पारुनी एई सब क्वेश्चन किछि आंसर नै मते इथिकल डिलेमा मने पडुनी ब्रेनस्टॉर्म करि पारुनी एई सब जिंस रे एई सब क्वेश्चन किछि भी यार सॉल्यूशन ही नै हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चन सेटा भी तुमको जानिया पड़ियो केस स्टडी सॉल्व कला को जरे इथिकल डिलेमा जानि पारलनी से जिंस पठेबो मु तो पय पूरा केस स्टडी पढिबी ओ इथिकल डिलेमा कहिबी बचे बट एटलीस्ट सेति करिवो आ इथिकल डिलेमा मते आसुनी केमिति आसीबो सिंपल जिंस सॉल्व करिवा स्टार्ट कर बहुत बेकार सॉल्यूशन बाहर करिवो बहुत बेकार आंसर लिखिबो बट धीरे 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 इट विल इंप्रूव सेमिति हुए ना एमिति थोड़ी हुए मु जेतले मोर फर्स्ट आंसर लिखितली फर्स्ट केस स्टडी सॉल्व करतली बहुत बेकार हेतिला आ ओपीएससी रे एबे भी जानथाओ कि ओपीएससी रे बहुत पिला दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व जो माने प्रॉपर्ली लेट्स से यूपीएससी रो पूरा प्रॉपर कोचिंग नेई छंती भल की मे बी डेफिनेटली ताऊ गाइड करा जाइथिबो बट बिलीव मी केही एते फोकस करंतिनी केस स्टडी सब जिंस ऊपर समस्त खाली बुझंती सुनंती बट प्रैक्टिस करंतिनी तुम यदि 10टा भी केस स्टडी प्रैक्टिस करछ ना कॉन्शियसली ब्रेनस्टॉर्म करिछ गोटे गोटे जिंस ता ऊपर भाबिछ कि को लॉ अप्लाई करि परिबी किछि लॉ अछि कि जो लॉ अप्लाई करि परिबी जेमिति मु मझिरे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल अप्लाई करूथली ओके पीसीए अछि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अछि सेही सब जिंस एससी एसटी एक्ट अछि एई सब जिंस अछि
ସବୁବେଳେ ଭାବିବ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କଣ କିଛି ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି କି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କହୁଥିଲି ଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ ବି ଲେଖିଥିଲି। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥରେ ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ତମକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ନା କି କଣ କେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବି ମୁଁ, ବାସ୍ ସେଇ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଧର ଯୋଉ ତମକୁ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ କରିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ଭାବ କି ସେଠି କଣ 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 ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ, ଦେଖିବ କେତେ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯିବ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ? Yes, sir. Sir, you said before a couple of quotations to be given for every other terms quotations. Quotation. Or yeah. Yeah, I have given some quotation in that particular. अच्छा ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିନି କି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ? Not sure. I have not checked. So let me see. Just wait. Yes, I have uploaded. Sir, is there? During our suggestive measures, can we give some examples of commissions? If Depend କରୁଛି କେମିତି ଲେଖୁଛ. See, it is possible. It is completely fine if you give the example, but it should not be, you know, ବହୁତ ଅଲଗା କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଅଦରୱାଇଜ ଇଟ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନାହିଁ କି କାହାର ଦେଇପାରିବନି। କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ କରୁନା, ସେଠି କଣ ଥାଏ କି ତମକୁ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କରିକି ତମର ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଲେଖିବାର ଥାଏ। ବଟ୍ ହିୟର ଇନ୍ ଏଥିକ୍ସ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ତମେ ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଣିପାରିବ। In fact, it is advisable and this is correct. You should take from the outside. କିଛି law ଅଛି ତ ସେଇ law ଆଣିକି ଲଗାଅ। So, sir, other faculties are telling something like that. Whether I don't know, it's a right platform to ask you. Like No, you connecting can GS, connecting GS2 content to the GS4 and vice versa. Is it a wise way to approach during your examination? Yes, it is a wise way. Okay. यही So connect the କରିବେନି content, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି? no, connect କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି. ହଁ ଠିକ ତ କହିଛନ୍ତି। Exactly that is the same thing I was telling. Okay. Connect it. Everything So is connected. GS ରେ ବି ମୁଁ ତ ସେଇ କନେକ୍ସନ ଉପରେ ବହୁତ emphasis ଦିଏ, even if optional ରେ ବି। Paper 1 ର content ନେଇକି paper 2 ରେ ପୁରା। It is essential. sir, ଠିକ ଅଛି? one more question here. Yeah. So I found one gentleman who was the single digit rank holder in UPSC. He has given one way of solving questions in the GS4. So I think this point is also important for every other audience over here. So the gentleman's approach was whatever syllabus there in the GS4, he kept it in his mind. The moment he entered into the classroom, I mean the examination hall, he noted some of the important areas which he definitely going to use those words in any answer. And at the specific keywords which are high sounding words, especially high sounding keywords, which normally other people normally hesitate to use such things. So he has identified almost like 30-35 words, I mean the keywords, including the basic keywords like this, as you said, solo IAS, you said Sahil something like that, you said, right? So he noted down all those points, roughly, and he approached question number 1. So I'm just asking the final question. I would be asking, I would be asking you. So his approach was he was using one particular two particular the keywords first question. Then he strike down those keywords. I got it. Approaching to the second question, he used some other keywords, not the first one what he used for the question number 1. Okay. So I found this process is little logical but time consuming, I believe, or it needs a lot of practice from our end. See, it's like just try to understand me. ତମେ କେବେ ଦେଖିବ ଟପର ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଟକ୍ ଦେଖିବ, just try to listen to them for current affairs, newspaper, PIB,
Okay, monthly magazines, at least two. Then All India Radio, then Rajya Sabha TV. Okay, Chronicles. ଆଉ କଣ ଅଛି ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି Okay. ଓକେ ବଟ୍ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ରିଏଲି ଫିଜିବଲ୍ ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି କି ଡେଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଫର୍ ଦ 30 minutes ଓନ୍ଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ କହିନି କି 3 ଘଣ୍ଟା ପଢିବ ବୋଲି ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ହବନି I'm just asking you to read 2 articles wholeheartedly with utmost focus just daily 2ଟା article that is more than enough ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବାରି ନାହିଁ ଯଦି କୋଉ ବି ନ୍ୟୁଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଆସିବ ସିଓର 2ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଅଧଘଣ୍ଟା ସୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ keywords ଗୁଡା ଦେଇଛି ଯେମିତି once tented always tented ହେଇଗଲା identity politics cult politics defensive avoidance bandwagon effect rule based to role based I culture equanimity ओके ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ capability approach ହେଇଗଲା parochial loyalty ओके प्रॉफिट मेकिंग वर्सेस प्रॉफिटियरिंग ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋରାଲ ମାୟୋପିଆ ମାନେ କଣ ଯେ କି ପାଖ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ତ ମୋରାଲି ସେ ଯୋଉଟା ନିୟର ପାଖରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଛୋଟ ମୋରାଲି କରେକ୍ଟ ବଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ ମୋରାଲିଟି ଗୋଟେ ବଡ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଏଭଏଡ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ମୋରାଲ ମାୟୋପିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କନଫର୍ମିଟି ବାୟସ ହେଇଗଲା କଗ୍ନିଟିଭ ବାୟସ ହେଇଗଲା କଗ୍ନିଟିଭ ବାୟସ ମାନେ କଣ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଟ୍ରାଇବାଲ ରାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରନି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ବାୟସ ହେଇକି ଅଛି ମୋର କଗ୍ନିଟିଭ ବାୟସ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବି କି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବି ତ ମୁଁ କହିବି ଜଙ୍ଗଲ କଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କର ବେସିକାଲି ଦ ଆଇଡିଆଲ ପୋଜିସନ ଇଜ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋଜିସନ you should not act under any cognitive bias but ବୁଝି ହଉଛି ନା ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛ ନା be it rank 1 be it the not qualified person try to understand if you can do that then only follow that କଣ ତମେ ଗୋଟେ mock test ଲେଖୁନ ସେମିତି କଲେକ୍ଟ ସମ୍ ସେମିତି ୱାର୍ଡ ଏମିତି କଲେକ୍ଟ କର ତାପରେ ଲେଖ ମୁଁ ତ କହୁଛି randomly ଲେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଦି 3-4ଟା ପଳେଇ ଆସିବ keyword I mean, keywords are coming automatically nowadays because after attending your session, especially, you emphasized on a lot of examples, so many examples. I have noted down all your examples in one of the sheet, which I said I cannot share because of my, the okay, restrictions in the office. Yeah, I got it. So many examples. Yeah. So basically, I'm just asking you to do that particular thing or apply that particular method, which you can actually do it for yourself. ତମେ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ସେଇ particular ଜିନିଷ କରିପାରୁଛ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ସେଇ particular ଜିନିଷ suitable then only apply that. ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେମିତି କରିପାରୁଛ well and good. See, ମତେ ଆଜି ଏକ୍ସାମିନର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଲେଖୁଛ କଣ ଲେଖୁଛ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ବାସ୍ ଆନ୍ସର ଦରକାର No, I just wanted to ensure that this process can also be practiced during our actually you answered you yourself have answered your own question. Are you getting? ତମେ ନିଜେ ନିଜର question answer କରିଦେଇଛ. It will be time taking, it will be tedious, it will be very difficult to implement. Yeah, looks like that. The gentleman has clearly said, but it's a little difficult to do it during our strenuous I mean, stringent and also time. it will be very mechanistic, okay? If you are cutting down 2 keyword and then writing next 2 keywords, what does that mean? You are basically making the process too mechanistic. Make it realistic. Okay? Yeah, absolutely. ठीक है guys. Okay. Let's end the class. Okay? So henceforth there will not be any class? No, there will be no classes. This was the last classes. So I would request everyone here just to say a single word for you, how the sessions would be here. What way they have improved their entire journey of the GS4 since last 30 days. Starting from anyone. Okay. I said it's an eye-opener session. I got a lot of
clarity in every other terms over here, and got a lot of examples, a lot of keywords, and especially the frame of the answers. Yes, thank you so much for this 30 days journey, sir. It's going to make my answer much presentable. Anyone else want to say something, because it's going to be the last session of the day? I mean, the GS4. Yeah. Anyone? Pragya, Susri, Excuse me, Nitesh, sir. Mohan. You want to say something, because anyway we are not going to see Swadhin sir. Thank you so much. Excuse me, sir. ଯାହା ବି କହିଲେ actually ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ actually ମୁଁ ଏଇଟା first time ethics ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ actually ଜାଣି ବି ନଥିଲି ethics ବିଷୟରେ କିଛି ବି, ଏଇଟା ମୋର first attempt। Okay. ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ବୁଝିବା କି ଲେଖିବା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, Okay. ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା Most ସେସନ୍। welcome, Pragya. Susri, you want to say something? Hello, sir. Yeah, I'm audible, Susri. sir. Yes, you are audible. Sir, thank you very much, sir. Sir, class बहुत मतलब मैंने funny थिला, enjoying थिला, बहुत सारे concept clear ହେଲା, वो though it was second attempt mains ର, मते एतेटा difficulties नथिले, but बहुत सारा concept मो पे clear नथिला, जेमति कि case studies मो पे बहुत difficult थिला, and I enjoyed a lot, particularly today's class, sir. So ଗୋଟେ request ରହିବ कि before exam, at least 1 week before, I would for 1 hour, sir, କିଛି doubt clearing, ଯେମିତି brainstorming ଉପରେ ଆମେ କିଛି questions ଆପଣ put କରିବେ, and we'll tell the different options, answers. So something would better one. It's my personal request, sir. ठीक ଅଛି। As per your convenience, you can consider, sir. No, I have And absolutely time. ମୋ ପାଖରେ sufficient time ଅଛି। Before exam brainstorming ନା? yes, sir. Yes, sir. Otherwise, everything was excellent, sir. Thank you very much, sir. But more any request arrival brainstorming class, sir. ठीक ଅଛି। We'll do that, definitely. Sangeeta, you want to say something about Swadhin sir? ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ୱାର୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। Okay. ସାର୍ ମାନେ କେତେ କଣ ମାନେ କ୍ଲାସ ରୁ ପାଇଛି, ଏମିତି ତ ଏଥିକ୍ସ କେବେ ପଢିନଥିଲି, ଖାସ କରି ଆପଣ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କୁ ପୁରା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବନେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ ରେ ଯେମିତି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ ଆଉ ଇଏ କରିବ, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସବୁ ମାନିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ହବ ଆମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସିବୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ Yeah, ଭଲ that ଜିନିଷ। will be very, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ, believe me। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସରେ 6 କେଜି ଗେନ୍ କରି ସାରିଲିଣି। ତ ତମେ ଯଦି କିଛି ନହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 100 ମାର୍କ ଇନକ୍ରିଜ ନ କରୁଛ, ଯୋଉ ଯେତିକି ଜଣ ତ ମାନେ ସିନିୟର ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ଭେଟରାନ୍, ୟୁ ଲାଇକ୍ ସଙ୍ଗୀତା, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତମେ ବି, ପ୍ରଜ୍ଞା ତମର ସେକେଣ୍ଡ, ସୁଶ୍ରୀ ତ ତମର ଦିଟା ଯାକ ସଙ୍ଗୀତା, ଦି ଜଣଙ୍କର Sir, one thing I will add, you are all excuse veterans, me, sir. okay? So I will add one more thing. Last time my ethics paper ମାନେ যেটা ବି ଥିଲା, ତାର mark ଆସିଥିଲା 145. So Okay. and So you ଯୋଉଟା cannot. case study ଥିଲା, ମୁଁ 2022 ର case study ମୁଁ attend ହିଁ କରିନଥିଲି, sir. And ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଖାତା ଲେଖିଥିଲି, sir, it was like disaster. Still I scored like this. Yeah. So this time I'm very much thankful, sir, because every person I got clarity. So I'm very happy, sir, because of this class. ଓକେ, ହଁ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 6 କେଜି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିଛି ହେଲା, ବସି 10 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସରେ। ସୋ ମତେ ବି ଏଇଟା ଦରକାର କି ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମର ମାର୍କରେ ବି କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଗେନ୍ ଆସୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆଇ ନୋ 100 ମାର୍କସର ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନଟୁ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ସମ୍ ପିପଲ୍ ତ ମେ ବି 30-40 ମାର୍କର ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲା, 30-40 ମାର୍କ ଯଦି ଏଡ୍ କରିଦେଲ ମେନ୍ସରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନଟୁ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗ। Anyone else? ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କି ସାର୍, ଆପଣ ହଁ। ସବୁବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ ରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ ରହୁଛି, ମାନେ କଣ ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟା ଆପଣ ନା ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ଆପଣ? ଏମିତି ହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାପରେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏନି, ତାପରେ ହସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ। ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ନା ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା କହିବା ଠିକ ହବନି।
गोटे पॉइंट थिला जो पॉइंट कि बहुत अधिक माने मुहरे एक्चुअली हस ही हसु नथिला तो तापर धीरे धीरे भाबिली कि कोन लाइफ रे एमती सर एते बुझी माने होउथिला सबुठ बेसी एते मेंटर देखिछु कोडी एते रिप्लाई आपन जहाँ भी हमें पचारू आपन संगे संगे दियंती नले जेतेबेली जहाँ हेले भी आपन रिप्लाई करंती पूरा भल से पर्सनली सब प्रॉब्लम सॉल्व करंती आपन आ डिपेंड रहला हम ऊपर हमें कोन करबो आपन पई आ या Saroj, ସେ ଗୋଟିଏ Saroj, you want ୱାର୍ଡ to say? କ୍ଲାसेସ୍ ଗୁଡା ବହୁତ ହି ଇନସାଇଟଫୁଲ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଓପନିଂ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରିଭିୟସଲି ଏଥିକ୍ସ ପଢିଥିଲୁ ବଟ୍ ନୋ କ୍ଲାରିଟି। ଅନ୍ଧାରେ ବାଡି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଏମିତି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଦିଅ ସେମିତି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଦିଅ। ହେଲେ ସେ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା ବି ସାର୍ ପଢିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ହେଲେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ ସେଟ୍ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଏନ୍ସାର ରାଇଟିଂ ର ସେଟ୍ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ସେଟ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଯାଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଆପଣ କ୍ଲାसेସ୍ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇ ଆସିବ। या क्लासेस विल बी विथ यू ओके नॉट फॉर द लाइफ टाइम बट ठीक अछि 1 ईयर पई तो रहिबा कथा Yeah. so Nitesh, you you'll want to have say the something? recording okay Nitesh Ratha. सर सर वर्ड इंटरप्रेट करबार बहुत आपण हेल्प करछंती एथे बहुत थैंक यू Suchitra. Suchitra and Suresh. हेलो सर थैंक यू सो मच सर क्लास गुड़ा बहुत yes बढ़िया थिला आ मु तो एथर सर दउनी हेले भी क्लास गुड़ा करिछि बहुत ही बढ़िया थिला मु तो एटा स्टार्ट करिछि इथिक्स पढिबाटा हेले बाकी माने तो सब जानि छथि सब मु स्टार्ट करिछि आबरे बेटर करबा पे ट्राई करबी आ क्लास गुड़ा भी बहुत बढ़िया थिला बहुत ही फ्रूटफुल थिला सर Anyone else left behind to extol Swadhin Mishra, sir? Anyone else left behind? सर लास्ट गोटे कथा कहबी खाली सर केबे भी लाइफ रे आपन के मन दुख करिवेनी हम आपन से सब बेले अछु ना ना मु मन दुख केने करबिनी I have got my जो कहा जाए ना have you read that book Ikigai I have read that book so I have got my Ikigai Good job, sir. Good job. You have done a wonderful service for all 30 days for all these 14 members. And the dedication what you have shown in terms of providing the answers, the pedagogy what you follow normally is extraordinary so far as the OS exam is concerned. The way you start thinking, way you start making us to think is absolutely scintillating. Thank you so much for being with us for next and the last 30 days. And yeah hopefully we'll also connect with you. I just wanted to say one thing here, sir. Probably it is good for others or not. Is there any particular forum to be created so that all 14 members could be connected so far as GS4 is concerned? so Because forum are you asking about any telegram channel जोठी की समस्ते मिसी कथा ही परिबे are you asking about that yes, because so you would also be basically we there have developed a community but you know for a reason. community flourish only when there is negativity so, and I tried my best to restrict negativity in that particular community it's not getting so much attention and also I'm a little bit busy here and this is more important than developing in community but anyways our there is one official telegram channel and there is one community okay you'll get the link in the description of that particular official telegram channel तो सेई कम्युनिटी ही सब तीनटा ही हमर चैनल अछि टेलीग्राम गोटे मेन ऑफिशियल चैनल जोठी की सब इन्फो मिले आमे दउ जहां भी किछि जिंस आसला गोटे लाइब्रेरी अछि जोटे स्पेसिफिकली आई हैव मेड इट फॉर द बुक नो माने एपट सपोर्ट कथा वार्ता नै किछि भी फ्री मटेरियल किछि भी बुक्स अछि किछि भी अछि तो मु सेठी अपलोड कर दिए ओनली ओएस एकेडमी रो ही फ्री बुक की फ्री मटेरियल अपलोड करे बिकॉज़ अलगा किछि करबी कॉपीराइट स्ट्राइक आसीबो आउ बाकी रहला कम्युनिटी गोटे कम्युनिटी मु सेही सब जिंस कनेक्ट करिया पे करथली बट कम्युनिटी रे काहा तो रेस्ट्रिक्ट करी हबनी बट यस देयर शुड बी अनदर कम्युनिटी फॉर द पेड स्टूडेंट दोज हु आर सीरियस ओके आई विल थिंक अबाउट इट
Just think over it, sir. Yeah. Thank you so much, sir. We would also be Yes. connecting with you. Maybe any doubt, any concern from any any Yeah, student yeah, side. definitely. So ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ actually ethics ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି last ଦିନ ଥିଲା। Yeah, ଆହୁରି because ଗୁଡାଏ କାମ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ମତେ ସଙ୍ଗୀତ। ଲାଗେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଅଛି ନା ସାର୍ ଏଠି ନା anyone ନା else ନା ବି ନା ନା ଅଛି? ନା 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 ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ethics ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ only ethics ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। So not only you but like those people ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। Entire GS3 ଆମର ଆମର ବାକି GS ଅଛି। ଆଉ optional ଅଛି। Yeah. ଆହୁରି GS3 ବାକି ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଦିଟା ସେଟ୍ ବାକି ଅଛି। Okay. Sir, for GS4, I just wanted to say one more thing for everyone. IAS Hub, there is a site, ସେଠି ଗୋଟେ କୁରୁଞ୍ଜି କି ସାଇଟ୍ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଡାଉନଲୋଡ୍ ଯାଇକି ସେତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିସାଇଜ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା for giving lot of examples and the presentation. Very precise one. Probably that's going to help every other audience here who is going to write this time. The IAS Hub download and Kurunji. That's going to help. Very precise one. It's matter of 20-30 pages like the way you have given. Yeah. Definitely, if there is something suspicious, you should check out. But again, ବହୁତ ସାରା content upload ମାନେ ନିଜ ସହିତ ରଖିବନି. Be very light. ମାନେ ଏମିତି GS ର finally ନା ତମର mains exam ପୂର୍ବରୁ paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 ସବୁ essay ଫେସେ ସବୁ ମିଶିକି ମୁଁ essay ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦେବି। But ଏତେ ସେଇଟା content reach ହବନି because essay ର ତ content sky is the limit. So ମୁଁ ଦେବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ମେ ବି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ, ମେ ବି ଜରୁରୀ ନୁହଁ କି ହେଲ୍ପ କରିବ ହିଁ, ବଟ୍ ମେ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏସେ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thanks, Good night. everyone. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Good night.